e ni an ka don a kɔnɔ. I bɛ jalo fasiri kun fɔlɔ. Tɛmɛn'a ye. Ntɔma n'i y'a diya ne t'i ba bonya la. Bonya n'o ma buna adamaden o adamaden fa. Dɔgɔyalima ani turi kɔrɔ o bɛ kɛ i taabolo ye. Fasiri sɛbɛn fɔlɔ min ne n'ale bɛ kari ɲɔgɔn na. O bɛ tali kɛ l'indépendant da. O don. Fasiri kɛn b'a kɔnɔ. Bɔko 5379 ani 9. Bin tɛnɛndon bɔli don janvier kalo tile tan san 2022. Ko bamananw ko ni faliden ma sa. A hakili bɛ doni ta la. I ka dɔn ko don janya o janya. A sebali tɛ. Hali min ye farafinna jamanakuntigi minnu ka tɔn bɛ n'o bɛ jamana tilebiya fanfɛ bolo fɛ n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn CEDEAO la ani farata i ka dɔn UEMOA k'olu jɛra k'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka Mali bila i ka dɔn gɛrɛn tɛ ani i ka dɔn k'a fɔ ɲangi o minɛn kɔnɔna la Mohamed Aïdara Cherifu ɲɛlen a ye Kalimusu Dabaji la ni ka nɔbila bolo da ko min ye i ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn tɛ n badenw na o ye tiɲɛ ye nka ɲɔgɔn tɛ muso wɛrɛ denw na o bɛ nkalon kuma ko fɔ ko kunnafoni min n'a kɔni bɔra k'a di kununko CEDEAO olu ka i ka dɔn ɲɔgɔn ye min n'a kɔni gangan gosi bɛɛ a bɛ ɲini ka waati jan bɔ i ka dɔn ko kununko k'u kɔni u ye jɛrɛ u ye a bolo da nka kɔ olu ta ɲɛ Union économique et monétaire ouest africain n'o bɛ farafinna jamana 8 minnu kɔni bɛ yen n'olu ka i ka dɔn ayiwa musaka ko o fara an bɛ ɲɔgɔn kan n'u k'u kɛ kuluba kelen kɔnɔ n'u k'a ma ko UEMOA n'o ɲɛminɛ berebere Burkina jamanakuntigi bolo bi na an ta jamana n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn Burkina Faso la Roch Marc Christian Kabouré ni UEMOA ɲɛmɔgɔya bɛ ale yɛrɛ kɔni bolo k'olu fɛnɛ ye i ka dɔn u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ ni ka wuli ka jɔ ni ka o bolo da sɛbɛnfura min n'o bɛ tali kɛ gɛrɛn tɛ min ni Mali b'a la ka o tereke politiki nasiratigɛ kɔni fɛ a k'u nana ye k'a fɔ min ye bi kɔni na hali bi n'a ka bin Mali ye a ma se ka na bila i ka dɔn basigi minɛn kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ ordre constitutionnel et démocratique la k'u ye jate min ni ka o de kɔni minɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa chef d'état et de gouvernement faralen ɲɔgɔn kan k'u y'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ ka se ka ɲangi ni ka o bolo da ko dɔ fara dɔ kan o bɛ kɛ sababu ye k'a sɛbɛkɔrɔ bugu CEDEAO jamanakuntigiw olu fana farala ɲɔgɔn kan kununko u ka ɲɔgɔn ye balalen min n'u ye i ka dɔn k'a fɔ a bolo da kabini i ka dɔn k'a fɔ septembre kalo tile 12 san 2021 ka n'a bila novembre kalo tile 7 san 2021 k'u labanna k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ kununko Fasiriba ko min ye UEMOA ye k'olu kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ Mali ni k'a sɛbɛkɔrɔ ɲangi ka Mali sen bɔ i ka dɔn k'a fɔ u ka jɛkulu a ɲɛmɔgɔyaso a n'a baarabolo bɛɛ lajɛlen na k'o kɛra sababu ye min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa musaka ko fɛn fɛn bɛ farafinna jamana 8 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Mali sen ka bɔ o la ani dɛmɛ ni dɛmɛ o min kan ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa jamana 8 ye ko Mali bolo bɔra o bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔfɛ Fasiriba ko ayiwa ko n'i ye nin ɲangi ninnu ta k'a lajɛ o jate ye a minɛna k'a fɔ waati min n'a kɔni bolo dara n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ chronogramme la yaasa ka se ka kala ni ka afili ka jamana bila i ka dɔn basigi minɛn kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ jamanakuntigi kalata ani député kalata ko ni jamana marabaaw n'o ye furancɛ fanga maa ɲɛmaw ye ko n'u ye ɲɛmada kɛ a fɛ ko kura ye ka bɛnkan ni ka o sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen ka bɛn a kan ko ɲangi in bɛ sɔrɔ ka wuli nka i ka dɔn k'a fɔ ayiwa Fasiriba ka fɔ la n'o ye Mohamed Aïdara ye ko n'i ye fɛn fɛn mɛn baladen da e k'o ma bɔ balaba da wa n'u ye mois tɛmɛnen kɔfɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO ye a jamanakuntigi olu fana y'u bila u fila n'u dɛbɛ la k'a fɔ ko UEMOA ko kelen tɛna ɲangi kɛ dɛ ko tuma na ko a dakun bɛ olu fana na ko n'i ye CEDEAO ta k'a lajɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ bi na o ye farafinna tilebiya fanfɛ bolo o jamanakuntigiw ka tɔn min kɔni bɛ yen n'a ɲɛmɔgɔya bɛ Ghana jamanakuntigi bolo nin waati in na n'o bɛ tali kɛ Nana Ado Dankwa Akufo-Addo i ka dɔn n'ale ye Ghana jamanakuntigi ye n'a ɲɛminɛ bere bɛ ale bolo bi CEDEAO tɔgɔ la k'ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni nisɔngoyalen don u ɲimisalen don ayiwa u ye kunnafoni kuncɛ kuma min ni k'o bɔ k'o bi n'u k'a ma ko communiqué final ko furancɛ fanga maa ɲɛmaa minnu bɛ Mali kɔnɔna la k'u ye ɲɛmada kɛ u ka taabolow la yaasa ka se ka kalafiliw ni ka olu kɔni bolo da min ye février kalo tile 27 nata san 2022 ko nka i ka dɔn k'a fɔ k'u dɛsɛra dɛ ko n'i ye ɲinɛ ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa dɔn na jakumagolo kan ko maa b'a
b'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ ko saya ye mɔnɛ ye ko bibi in kɔni na ko n'i y'a lajɛ ko bɛnkan min n'o kɔni tun bɛ CEDEAO ale ni i ka dɔn k'a fɔ ayiwa furancɛ fanga maa ɲɛmaw olu ni ɲɔgɔn cɛ n'o bolodara septembre kalo tile 5 san 2021 n'u y'u kale k'u siyɛn o kale ka siyɛn bɔra min na n'o bɛ tali kɛ charte de la transition na Fatiri b'a ko k'u ka jaabi minnu n'olu fana sɔrɔla min ye i ka dɔn sigi ka fɔ min n'o kɔni bolo dara malidenw yɛrɛ dama ni yaasa ka se ka jɔsen kura di jamana ma n'u k'a ma ko assise nationale de la refondation n'o kɛra jamana in kɔnɔna la décembre kalo tile 13 san 2021 n'o kɛra sababu ye u ye i ka dɔn waati dɔ ni ka o bolo da k'a fɔ ko furancɛ fanga ko na bolo da faso Maliba kɔnɔna la CEDEAO kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye gɛlɛnni ka ye forotigi ma k'a fɔ ko jɔn ka ye nin ye olu y'a ɲini i ka dɔn k'a fɔ furancɛ fanga maa ɲɛmaw fɛ u k'a lajɛ u ka dɔ minɛ nɛnɛ na u ka waati bolo da teliya la waati min n'o bɛ kɛ sababu ye kalaw ka se ka ta jamana ka bila i ka dɔn civiliw olu ka bolo kan ko furancɛ fanga maa ɲɛmaw k'u ye waati min sɔrɔ ni kana o fɔ olu ye k'i ka dɔn ko bɛ olu kɔni ka u kamana dɛ ko waati tɛ dɔwɛrɛ ko fɔ san 5 ko san 5 yɛrɛ k'o tɛ mantan kelen ye wa ko tuma na sa k'olu kɔni bɛ min fɔ ko sɔn tɛ se ka kɛ o ma bi sɔn tɛ se ka kɛ o ma sini ko sabu i ka dɔn k'a fɔ nin chronogramme ko min n'a kɔni filɛ nin k'a kɔni a ka nɔgɔn fo k'a fɔ a to ten ko tuma na ne sen don ji la bi maa kɛ bozo ye n'i ta sama ka gɛrɛ i yɛrɛ la i na kɛ i yɛrɛ ma hɔrɔn ye ko furancɛ fanga min yɛrɛ filɛ nin anw ka jamana kɔnɔna la n'o bɛ transition ko fɔ ko n'i y'a lajɛ jamana kɔnɔden fanba bɛɛ lajɛlen tu u nɔfɛ maliden fanba bɛɛ lajɛlen tu u nɔfɛ ko wa i ka dɔn furancɛ fanga maa ɲɛmaw k'u kɛn bɛ ka i ka dɔn Mali fanga yɛrɛ k'a ta balanna n'u ko ma ko otage ko sabula k'u kɔni bɛ wele kɔni bolo da ka ɲɛsin furancɛ fanga maa ɲɛmaw ma u k'a lajɛ u k'u kɛ ko dɔn min bɛ kɛ sababu ye ka jamana ka segin ka na i ka dɔn ordre constitutionnel o minɛn kɔnɔna la ani i ka dɔn u kɛn bɛ ka yɛlɛma kofɔlen minnu ni ka olu bolo da k'u k'o kɛ kɛrɛfɛdɛn ye fɔlɔ Fatiriba ale bi n'a ka bi ale y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ko ka kɔn i ka dɔn k'a fɔ ayiwa u ka nin décision minnu n'u ye olu kɔni ta k'u kɔni kun kɛn bɛ ka ɲangi dɔw ni ka olu kɔni bolo da ka ɲɛsin anw ka faso Maliba a furancɛ fanga maa ɲɛmaw olu caman kɔni ma ko hali n'a y'a sɔrɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ u ye dɔ fara dɔ kan k'a sɛbɛkɔrɔ bugu n'o kɛra kunungo n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ musaka ko okumu kɔnɔna la k'u ye i ka dɔn k'a fɔ o tintinw ni ka olu de bolo da n'i y'a lajɛ diɲɛ jamanaw ni ko k'u ka larawe u ka nafolow bɛ bila i ka dɔn banki ba kule minnu na n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ banki bontow na i ka dɔn ko min ye Mali ka nafolo min bɛ yen ko tɛgɛ bɛ d'a kan Mali tɛna se ka o sɔrɔ wa i ka dɔn musakaba minnu n'o kan ka tɛmɛ o banki ba kulew fɛ ka na Mali kɔnɔna la ko kanga bɛ kɛ ka Mali ni o ni ɲɔgɔn cɛ ko Mali tɛna na o nafoloba ninnu Mali tɛna na olu si sɔrɔ ko CEDEAO ka i ka dɔn k'a fɔ ayiwa 60e session n'o b'u ka jɛrɛ 60nan ko fɔ n'o b'u ka laadala ɲɔgɔn ye ko fɔ n'o kɛra décembre kalo tile 12 n'a kɛra Abuja Nigeria faaba kɔnɔna la k'u y'a jira k'a fɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ ɲangi a ka ta ka Mali a maa ɲɛmaa dɔw bɛ yen olu fana sɛgɛrɛ min bɛ u ka taa ni ka segin an'u ka denbaya ka dankari olu bɛɛ lajɛlen na ale bi n'a ka bi Mohamed Aïdara a y'a jira k'a fɔ ko min ye i ka dɔn bi na ko CEDEAO bɛ jɔkɛlaw min kan ko sinɛni k'u bi da i ka dɔn k'a fɔ anw ka jamana k'o kɛn bɛ ka i ka dɔn tintin de bolo da ka ɲɛsin anw ma dɛ tɔw ma i bolo kuru a fɔ ko kelen ko min ye i ka dɔn k'a fɔ dancɛ ani sirakun o min bɛ anw ni i ka dɔn CEDEAO jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ duguma sira ani sanfɛ sira k'a bɛɛ lajɛlen datugura à partir de dorénavant jusqu'à désormais a laban yɛrɛ ya a laban'o la koro wari taga min tun b'i kɔnɔ a banna dɛ wa Ghana taga min fɛnɛ tun b'i kɔnɔ ani Senegali a banna pewu fo n'i taara fali wotoro la hali fali wotoro yɛrɛ o b'o sɛgɛsɛgɛ sira fɛ a bɛ daminɛ tuma jumɛn a daminɛna ko avec effet immédiat sɛbɛn in bɔra tuma min na kabiri kunu u tilala jɛrɛ la yɔrɔ min na dɔrɔn k'a daminɛna ko Ala de bɛ safiɲɛtɔ balo ka to dingɛ kɔnɔ n tɔma i ka kuma ti nkalon ye Fatiriba a ko ale bi n'a ka bi CEDEAO u kɔni kɛn bɛ ka i ka dɔn u bolo kɔni k'u ja faso Maliba ngɔnɔ la nka i ka dɔn k'u bɛ jɔsen min kan bi o kɔni de ye ka i ka dɔn i poro an nu ani an da bɛɛ lajɛlen kan n tɔma i ka dɔn k'a fɔ min ye danko ni sirakun n'olu bɛɛ lajɛlen datugura duguma sira min ye i ka dɔn k'a fɔ sanfɛ sira ka taa se i ka dɔn kɔba wuyo olu bɛɛ lajɛlen datugu o bɛ i ka dɔn Mali ni CEDEAO jamana fɛn fɛn ni ɲɔgɔn cɛ ka da sɔgɔ ka tile ni k'o fili sitwa dugu ayi dɛ ka tile fili cogo di e yɛrɛ m'a fɔ ko ni ko nɔgɔyara ko a bɛ dabi yɛlɛ ni tile filila o tɛ tile tununi ye u tɛna na i tɛ sabali u bɛ sɔmɔnɔ dɔ ɲini u bɛ taa tile ɲini kɛ
e da sɔgɔra tile b'u bolo nka tile ji la jɔ o f'i ye ni tile filɛ a b'i ye yan cɛ tɔgɔ a b'i cɛ fɛngɛ Goodluck tatɔ ye tile fili a na tila ka na o ko in laban bɛɛ ye Goodluck ka nali ye koyi tuguni yan Goodluck ale tilala de o kumana e m'a mɛn ko Asimi fana y'a ka datugu wa n bɛ nalen o Asimi y'a ka datugu nka Goodluck bɛ na cogo di a mana gɛlɛya cogo o cogo Goodluck bɛ na o da bɛ tila ka yɛlɛ o datuguli o ye kuma dɔ de koyi da bɛ tila ka yɛlɛ o i ka o kuma ye tiɲɛ Goodluck kɔni bɛ na ale de ciden o ko n y'a fɔ n m'a fɔ a bɛɛ lajɛlen hɔrɔn kan i k'a dɔn ko bi in na ko nin dan ko nin sira ko ni ayiwa sanfɛ sira ni duguma sira min ni CEDEAO ye i k'a dɔn k'a fɔ o datugu CEDEAO jamana ani i k'a dɔn k'a fɔ Mali jamana olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ n tɔ ma o dɔrɔn tɛ dɛ ani bolo kuru a fɔ ko fila min ye i k'a dɔn k'a fɔ jagoba ani ka taa se jagoma sira ayiwa o min bɛ Mali ani i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO jamana fana minnu ni ɲɔgɔn cɛ n tɔ ma dankari la o la ayiwa min ye sanniba minnu bɛ olu bi kɛ jagoba minnu jagomafɛnba minnu bɛ yen n'olu bɛ taa n tɔ ma o fana bɛɛ banna awɔ o tɛ k'anw kelen na koyi ko fo n'a bɔra da dumunifɛn les produits de première nécessité ani ka taa se fura ani ayiwa furakɛli minɛnw n'olu bɔra a la ko tuma na sisan kɔni a Mali ko a dɔrɔmɛ tan basi k'u dɔrɔmɛ tan u ma o da yɛlɛ gansan o b'o dɔn anw balo b'a la nka olu fana ka sɔrɔ b'a la koyi n tɔ ma n fana bi sa o de ye kojugu ye n bi sa olu fana ka sɔrɔ b'a la koyi an bɛ mun don olu kun o fana ka bɔ olu ka économie na o k'a lajɛ kɛ n tɔ ma ayiwa o fana dɔrɔn tɛ diɲɛ bi n'an bɛ ɲɔgɔn dafa de koyi taji ani i ka dɔn k'a fɔ courant minɛnw ko olu kɔni ayiwa olu bɛ to olu ka don nka min ye i ka dɔn k'a fɔ a tɔw ye ko tuma na k'o banna pewu ko tuma na sa ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali ka nafoloba minnu n'o bɛ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa diɲɛ bankibaw la n'o bɛ kɛ sababu ye ka Mali yɛrɛ kɔnɔna ni ka laɲɛnamaya ka foloko falaka ni ka o don nafolo ko la ko tɛ payi n kun yɛrɛ de fɔ sa la banque centrale o ye kabakari yɔrɔ la kuma jugu ye de l'Afrique de l'Ouest n'o kɛra o man ɲi dɛ hali wariw falen-falenni n k'olu bɛɛ bi jɔ o senfɛ n tɔ ma o fana dɔrɔn tɛ ko diɲɛ nafoloko fɛn o fɛn ni i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ jamanaw tɔgɔ bi a la ko Mali ye ale sen t'o la bi Mali sen t'o la sini o fana k'an ta to an bolo o kɔfɛ banque min bɛ yen n'u k'a ma ko banque internationale pour le développement et le commerce n'u k'a ma ko BIDC ka taa se banque ouest africaine pour le développement BOAD n tɔ ma badi Mali sen tɛ nin si la bi a ko tuma na ko n'i y'a mɛn ka falideni Mogago ko n'a sara kelen ye k'an bɛɛ lajɛlen na an yɛrɛ sɔrɔ a ko tuma na ko ni ɲangi minnu ni CEDEAO ale ni UEMOA u jɔra k'u jɔ tilefɔla jɔyɔrɔ ka o ta k'o pɛnpɛrɛn Mali kun k'a daminɛna ko kabini u tilala jɛrɛ la. nin ye Bala Jalen de sisan Bala Jara ko wa k'a bɛ to ba la ko fo Mali marabaw u ka wulikajɔ kɛ u k'u lamaga n'o ye furancɛ fanga maa ɲɛmaw ye san 5 min n'o fɔra ka o bɔ a ma ka i ka dɔn kalafili labɛn teliya la ka jamana ta k'a di ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔden kana bilalen ma ko n'o kɔni ma kɛ ko tuma na ayiwa ko Mali dɛrɛmɛ tan basi ayiwa ko min ye CEDEAO ani UEMOA k'u fana dɛrɛmɛ tan nɔnɔ ko tuma na ko maa bɛ se ka min fɔ CEDEAO ayiwa i ka dɔn k'a fɔ k'a ka nin wulikajɔ min n'a kɔni bolo dara ka ɲɛsin i ka dɔn faso Maliba ma k'a bɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba ye gɛlɛya min n'a gɛlɛya dagosi a bɛ se ka se hali i ka dɔn k'a fɔ jamana wɛrɛw olu fana ma ko tuma na ko bisa min ye CEDEAO ale ni i ka dɔn k'a fɔ UEMOA k'o kɔni ye u y'u ka ɲangi u y'a boloda ka ɲɛsin Mali ma o tuma na ayiwa a ko mana kɛ min ye don n'a nataw la o tuma na n'a ko tɔ wolola min na Mohamed Aidara ko ale n'a fa siri o tuma na ko kɔni an fana bɛ min fɔ n bɛ sa o man jugu nka an bɛ sa o tuma na o de ye n bɛ sa de ye kojugu ye nka an bɛ sa o tuma na o kɔni o man jugu. Iba Jalo fɛn min ye nin ko in ye CEDEAO e ko ale ni Mali an ka yetaw ye kelen wa. Jamana ɲɛmaw ni CEDEAO ka yeta i b'a dɔn ne yɛrɛ min faamuya ko in na dɛ an tɛ ka ɲɔgɔn ye koyi anw b'a la de k'a fɔ ko jamana kɔnɔ yɛlɛma dɔw kan ka kɛ n'o ye réforme ye jamana mɔgɔ bɛ fɛn dɔw la fɔlɔ ka sɔrɔ ka kalata kɛ nka ne ye min faamuya dɛ CEDEAO ɲɛ bɛ min na dɛ o kɔni ye dɔrɔn a bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ a y'o to yen a ka jamana bila fɛn min ye ordre constitutionnel kɔnɔ sariya sunba a k'a bila o kɔnɔ jamana kɔnɔ min bɛ ta o ka na ko n'i ko k'i b'o fana kɛ k'o fana y'a damata mankan ye ko bari ko san o san mankan min bɛ wuli kalata ko la ko ni m'o kow bɛɛ ɲɛnabɔ ko hali ni kalata ko a bɛ tila ka segin ka kɔrɔlen na ni o bɛɛ bɛ ka fɔ aw ɲɛsinnen don dɔ in ma o kumana gɛlɛya bɛ bɔ yɔrɔ min na an k'u dɔw ɲɛkɔrɔ aw ɲɛ t'u la bon an k'a lajɛ ni filɛla ye nin ko in san 5 min fɔra
an ka ko kɛ aw bɛ tɛrɛmɛ di o Asimi ka dɔɔni bɔ ayi n ko san 5 in bɛ tɛrɛmɛ o ba tila ka dɔ bila ka taa Asimi ka dɔɔni bɔ CEDEAO ka dɔɔni don n ko dɔ bilala ka taa an ye kunnafoni minnu sɔrɔ n k'a fɔra ko dɔ bilala ka taa san 4 ko 1 bɔra la an ko balimakɛ taara sibiri tɛmɛnen jɔ Ablaye Diop n b'o de f'i ye o n'a tun bɛ ɲini ka taa ɲɔgɔn fɛ i bɛ jalo fasiri k'i ka fasiri dafa an ka yanbila an ka yanbila i bɛ taa nɔfɛ ni dalu jumɛn ale ye jamana ka ciden de aw kumana ne ta n yɛrɛ ye de yan e bɛ t'i yɛrɛ jɔn ye danaya da i kan k'e bila ka taa Ablaye Diop n ko danaya de dar'ale kan k'a bila gouvernement kɔnɔ ala kama sabali moi je parle en tant que reporter n'an ka jamana ko la ala kama i ka nin ko ninnu sen bɔ a la quoi b'i deli quoi mais n tɔma i fɛnɛ fɛ kuma ka gɛlɛn dɛ en tant que reporter ni ne ma taa ka na jamana kɔnɔdenw kunnafoni k'a kungun ni a ɲɛɲɛ da u tigɛ kɔmisolakaw tun bɛ olu ye kunnafoni min di e m'o sɔrɔ kɔmisolakaw ka fisa ni ne yan ayi olu ye kunnafoni min di e m'o sɔrɔ olu ka fisa ni kɛ yɛrɛ ye yan i fɛnɛ sa ala kosɔn bon i bɛ ka ne ka kuma bila ka taa sira fɛ ma sira min f'i ye ayi i bɛ ka taa n'a ye o sira de fɛ o mais sisan e ne taalen Ablaye Diop nɔfɛ o bɛ mun tiɲɛ e ye a bɛ mun tiɲɛ Mali a bɛ fɛn tiɲɛ ye parce que i bɛna dɔ fara an ka nafolo bɔta kan k'a sɔrɔ a bɛ taa kun bɔ e jamana kɔnɔdenw ka kunnafoni sɔrɔli o ye dɔ faralen Musa i bɛ jalo k'i ka fasiri ye o kuma na ka tɛmɛ n'a ye k'a dafa gouvernement a fɛnɛ bɔra a kuma na awɔ u y'u ta bila wula fɛ su taalen n'o y'a sɔrɔ dɔw sunɔgɔra gouvernement ye communiqué kɛ dɛ komi i bɛ jalo naamu Mali gouvernement a bɔra o kuma na CEDEAO a ye o kuma na sariya minnu ta a bɔra ni kumakan minnu ye k'an ka jamana ɲangi gouvernement a ye laseli kɛ i bɛ jalo an bɛ taa fɛn min kɔni ye bɔlɔlɔ sanfɛ Mali 24 olu de ye a fasiri a ko gouvernement communiqué min bɔra ka bin a kalanna ministre fɛ ministre min n'ale bɛ ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation i bɛ jalo ale kɔni gouvernement ka kumasela o fana ye ale ye n'a fɔra ko porte-parole du gouvernement i bɛ jalo laseli min kɛra ko communiqué numéro 007 du gouvernement de la transition ko gouvernement ko ko fɛn min kɔni ye k'ale dabali banna k'a sababu kɛ fɛn min ye o kumana CEDEAO ye u ye ɲangini min n'u y'o ta k'o ɲɛsin faso Maliba kɔni ale ma a kɛra jɛrɛ senfɛ jɛrɛ min ye jɛrɛ balili n'o kɔni n'a kɛra o kumana fɛn min kɔni ye janvier kalo o tile 9 san 2000 ni san 22 a kɛra Ghana o kumana a faaba kɔnɔ a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko Accra i bɛ jalo Fasiri Keba a ko fɛn min kɔni ye gouvernement ye laseli in kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko o kumana wulikajɔ min kɛra ni ka o kumana ɲangini min ta ka ɲɛsin Mali ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko k'a sɔrɔ gouvernement a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min kɔni ye kumaɲɔgɔnya k'o bila ɲɛfɛ ani CEDEAO kɔni ni ɲɔgɔn cɛ cogo min kɔni na o kumana kalata minnu n'olu kan ka kɛ o kumana o waatiw k'o bɛɛ lajɛlen ni k'o fɛtɛfɛtɛ k'o bila u ɲɛkɔrɔ ale gouvernement tɔgɔ la a ko nin ko min kelen filɛ k'u kɔni u b'a kɔn ka se fɔ a danna ko sabula fɛn min ye CEDEAO ye a ye nin ɲangini min ta ka ɲɛsin faso Maliba ma ko kumana a kɛra fɛn min ye CEDEAO ye a sɛgɛrɛya den sɔsɔw yɛrɛ olu hukumu kɔnɔna la ani UEMOA ko sariyaw kɔni u ye olu de sɔsɔ ka Mali kɔni k'a ɲangi tantɔ a ko ni jɛkulu minnu filɛ n'a bɛ UEMOA ani CEDEAO ko fɔ gouvernement ko kumana a jɔsen tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni jamana ninnu kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ farafinna ka kelenya o bɛ se ka sabati cogoya minnu la an ka to ɲɔgɔn bolo an ka ɲɔgɔn dɛmɛ gɛlɛya mana na cogo cogo ko nin fɛn min ye nin jɛkulu ninnu ye a sigi kun ye o de ye a ko o kumana o de kama sa n'i y'a ta ni ka a lajɛ ko fɛn min ye Mali wolomasiri tabaw ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati min na olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ jatigɛwale kɛbaaw ani dansagowale kɛbaaw olu kɔni k'u kɛlɛ fo u sigiyɔrɔw la k'u dagaden bɔ an da la ko min dɛsɛra ka kɛ a bɛ san 10 sigiyɔrɔma caman bɔ ko Mali gouvernement bɛ k'o kɛ waati min na k'o de kɛra waati ye waati min ni CEDEAO ye n'a ye nin ɲangini ninnu ta ka ɲɛsin anw ma a ko a b'a daminɛ UEMOA n'i y'o ta k'o lajɛ o kɔni o k'a laɲini fɛn min ye ka pɛnpɛn k'o sigi Mali kan o kumana gouvernement ko k'ale kɔni a b'a fɔ Mali ye jamana ye jamana min kɔni a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo jamana min ta ye a yɛrɛ ye ko kumana nin ye sariya sɔsɔ yɛrɛ ye k'a fɔ ko ni ɲangini min ta ka ɲɛsin Mali ma ko n'i y'a ta k'a lajɛ UEMOA a ka sigiliden min bɛ yen n'o y'a ka sariyakisɛ ye n'o bɛ traité kofɔ ka taa se ani BCEAO ninnu ma ko ninnu ye yɔrɔ minnu kɔni n'u kannabilalen don ko wa ko fɛn min kɔni ye yɔrɔw don jamana minnu ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo o kumana fɛn min kɔni o kan ka o kumana olu gasi sigi u man ka fɛn min ye nin ɲangini nasugu ni k'a ta k'a ɲɛsin olu ma ko wa k'a bɛɛ lajɛlen k'a kɛra sariya sɔsɔ kɔni olu kɔnɔna la parce que b'a ko gouvernement a ka laseli la halisa a ko CEDEAO n'a y'a daminɛ o la ko gouvernement kɔni o kumana a nisɔngoyalen ani a dabali bannen k'a kɔni a ɲɛ bɛ a la CEDEAO kɔni a ye ɲangini min ta ka ɲɛsin an ma k'a sɔrɔ min kɔni n'a kɔni ni sariya sɔsɔ don k'o ti
dɔwɛrɛ ye fɛn min ye o kuma na a ka dancɛw n'o bɛ frontière ko fɔ ani sanfɛ pankurujigikɛlaw ko k'o bɛɛ lajɛlen k'o datugu u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ a ko CEDEAO kɔni a y'o min kɛ ko sariya sɔsɔ kɔni o ye nin ye a ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen gouvernement ko fɛn min kɔni ye o b'a la koyi sariya sɔsɔ i dun t'i sen bɔ a la gouvernement a ko hakili bɛ ka jagabɔ kan koyi ayiwa baasi tɛ a ko fɛn min ye wari falen-falenninw a kuma na Mali kɔni a bɛ jɛkuluba min kɔnɔ n'o bɛ BCEAO ko fɔ ko ka Mali ka o kuma na o tɔrɔmoya ninnu ka tɛgɛ da olu k'o falen-falenninw o bɛɛ lajɛlen ka o dabila ko nin bɛɛ lajɛlen sariyaso walew ye a ko banque centrale n'o bɛ BCEAO ko fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko yɔrɔ kɔni don yɔrɔ min kɔni o fana ka tila ka wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye jamajɛ yɔrɔw faso ka cakɛdabaw ka taa se fɛn min kɔni ye mulu yɛrɛ bɛ yen n'olu ye sɔrɔbolo taw ye ko ka tɛgɛda ninnu bɛɛ lajɛlen kan ko tuma na olu dabali kɔni o banna a ko gouvernement du Mali a kɔni a b'a a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi ko nin jɛkuluba min filɛ ko jɛkulu kɔni don jɛkulu min n'a tan bɛ an bɛ don min na i ko bi o kuma na k'a kɛ o kuma na maa wɛrɛ kɔnɔtigɛ kɔnɔmaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen la kɔkanma don olu b'u sago kɛ a la ko tuma na nin jɛkulu ninnu kɔni k'a kɛn bɛ o de ye bi a ko o de kama sa an bɛ waati min na i ko sisan gouvernement ko k'ale kɔni a fɛnɛ a ye mesure dɔw ta dɛ o ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye ni maa kɔni n'a ye kɛlɛ tigɛ ma yɛrɛ kuma bɔ o kuma o ni waso dɔ ti kelen dɛ ko yɛrɛ kuma bɔ Mali fɛnɛ a b'o bolo da a fɛnɛ a bɛ mun kɛ o ti dɔwɛrɛ ye ko fɛn min ye gouvernement du Mali a fɛnɛ ko nin ko min kelen filɛ nin min kɔni n'a bɛ dankari kɛ adamadenya yɛrɛ la maa min yɛrɛ n'i bɛ adamadenya yɛrɛ kɔni jateminɛ k'a fɔ k'i bɛna nin komasɛn ta ka ɲɛsin jamana ma jamana min n'a bɛ gɛlɛya kɔnɔ lakanabaliya gɛlɛya ka taa se fɛn min ye banajugu min bɛ yen n'o bɛ an dala o gɛlɛyaw ko kana fɔ i bɛ nin ɲangini ta ka sigi o dala ko fɛn min kɔni ye adamadenya ko k'i to o yɛrɛ la k'i tɛ se ka nin ko nasugu ninnu kɛ koyi k'a fa de ko kɔni nin ye k'i tɔ suro de o de kama gouvernement du Mali a ko k'a bɛ jamana kɔnɔdenw a b'u bɛɛ hakili sigi k'u ladɔnniya k'u bɛɛ hakili sigi u k'u hakili sigi nin ko min kelen filɛ ko gouvernement fɛn min ye a bɛ fɛɛrɛw b'a bolo jamana kɔnɔdenw o kuma na nin ɲangatali o kuma na u y'a dabɔ mun kama o kana se ka sira sɔrɔ cogoya si la ko wa ko Mali gouvernement a fɛnɛ wulikajɔ min kɔni n'u bɛ ka o bolo da k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye u ka wolomatiri tabaw k'u bɛ welemada kɛ ko don n'a nataw la olu fɛnɛ na fɛɛrɛ kɛ ni ka baaraw kɔni k'o ta k'o bolo da cogo min na o kuma na an bɛ segin ka na constitution olu kɔnɔna la k'a bɛ jamana kɔnɔdenw hakili sigi ko kuma na nin bɛɛ lajɛlen ko fɛn min kɔni u b'u hakili jigin o la ko kama gouvernement a b'a da fɛn min kɔni ye jamana kɔnɔdenw tulo kan ka da o kuma a ka lasigidenw tulo kan olu fana bɛ CEDEAO la k'a bɛ wele bila olu bɛɛ lajɛlen ma o fana ka segin ka na jamana kɔnɔ. Dusu kuma wa dusu kuma tɛ dɛ ko kɛlɛ mana wuli ka ban ma ban wa nin ye kɛlɛ déclenché de ye o. O kuma na Maruba Yasso dɔn t'a kun dɛ. ayi CEDEAO ye kɛlɛ déclenché o gouvernement fana mi jɔ ministre min taara kalan a taara kalan don min na a taara kalan i m'a ye fini min tun b'a la wolomasiri ta ale filɛ nin ye ne famana ka fini ale la dɛ Abdoulaye Maïga tɛ administration territoriale ne b'ale ye vesti batan nka kunun n ye tenue de y'a la a taara communiqué in kalan ka tenue de to a la ça veut dire quelque chose la wala bataille o kɔrɔ de bɛ fɛn dɔ yira dɛ ko ɲɔgɔn tɛ badenw na o cɛ ɲɔgɔn tɛ muso wɛrɛ denw na a bɛ fɛn dɔ yira dɛ Alahu akibaru nin ye tamasiyɛn de ye CEDEAO ko ye dugutigi den de bugɔni tamasiyɛn de ye nin dɛ mɔgɔ dun ni sigi ti bɛn dɛ o kuma na ko fɛn min ye an ka lasigiden minnu bɛ yen CEDEAO jamana ninnu na wele bilala bɛɛ ma o fana ka segin ka na jamana kɔnɔ nka a fɔ Asimi ye olu y'u ta wele an fana y'an ta wele Abdoulaye Maïga ye maninfin b'i don ka taa fɛn dɔ ta nka i filɛ k'i don ka taa bila a nɔ la dɛ a ti kiti ni Ala sɔnna Ala kana kiti bugu dafa mu jala na a ɲigi bɛ wuli payi a ɲigi bɛ kuma in fɔ k'u y'o yɔrɔ nka u k'u hakili to fɛn fila la fɛɛrɛ bɛ daminɛ ko fɛɛrɛw bɛɛ bilalen don sen kan dɔ fara dɔ kan tɔma u b'a bugu ɲangata in kana se ka jamana kɔnɔdenw sɛgɛn cogo min na n bɛ fɛ ka min f'i ye i k'a fɔ u ye o jumɛn yaasa u ka kow ka ɲa u bolo u k'u hakili to fɛn fila la o jumɛn fɔlɔ dununkan o balakan o kɔngɔtɔw bɛ mun mɛn kolonkalakaw walama i tɛgɛ ko i ka gɛrɛ ko b'a fɔ ko fɛɛrɛ de ɲininen don la o tuma na u ka fɛn bɛɛ kɛ anw malidenw gɛlɛya ba tɛ an dala dɛ kɔngɔko gɛlɛya n'u sera ka dumuniko in lajɛ malidenw ka se ka balo sɔrɔ nɔgɔya la caman bɛ bɔ gɛlɛya la a filanan lakanabaliya ka fɛɛrɛ kɛ hali bi dɔ ka se ka fara o kan ka wale kɛbɔw ta cɛ de sisan payi
olu bɛ ka amugulu fa a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ bi n'o 2 dafara amulu kan mouvement syndicaux minnu bɛ yen u k'a lajɛ lafasali jɛkulu wa awɔ lafasalitɔn fɛn fɛn bɛ yen u k'a lajɛ salon ko kɛlɛ salon nasini ko kɛlɛ ɲinan ta kuma ma fɔ san wɛrɛ ta sen t'o la u ka fɛɛrɛ kɛ syndicat fɛn fɛn bɛ yen bari ne ko pɛrɛnna ɲɛbɛrɛ bi don a fɛ o don a bɛɛ bi don n'o tɛ jata kɔli wo suran tɛrɛ wo ɲɛbɛrɛ wo ni si koko pɛrɛn ni fanga tɛ ni si la nka ni koko pɛrɛnna nin bɛɛ bi don a fɛ o kumana u k'a lajɛ mouvement syndicaux fɛn fɛn bi jamana kɔnɔ u n'u ka sigi ka kuma k'a fɔ ayiwa nin waati nin tɛ ayiwa laɲini ninnu waati ye nin waati tɛ ayiwa fɛn dɔw waati ye n'o tɛ u bɛna na kɛ sababu ye k'an yɛrɛ dama kari ɲɔgɔn na dɛ. I bɛ jalo kuma ka ɲi i y'a fɔ cogo min na a ti tɛmɛ o kan ko kumana gouvernement a kɔni a ka lasigiden minnu bɛ yen a kɔni a ye olu wele wa fɛn min kɔni an fana ka kumana dancɛw n'o bɛ frontières ko fɔ pankuru jigikɛnɛw k'an fana y'o kɛ kala CEDEAO jamana minnu bɛ yen ma ko k'u ta fɔ sisan Burkina hali n'u bɛ fɛ ka na ni hali n'u fana bɛ fɛ ka na Datugu ta sɔgɔlen don fɔlɔ la Sato hali n'olu y'u ta yɛlɛ an ta sɔgɔlen don an ta sɔgɔlen don fɔlɔ fana an ta wuli tuma min na tile bɛ jɔn bolo tile bɛ Asimi bolo e bɛ t'o ɲini a y'a bila min Asimi ta b'a kun kɔrɔ CEDEAO dun ta ta fili an ta tɛ fili suta dunni ji la ayi e taar'o fili ye o tɛ hakilima ko ye ne bɛ t'o fili hakilima t'o kɛ o ayi hakilima t'o kɛ o Allah hakilima bɛ se ka da so nka ka tile kari walima ka taa tile fili ji la i hakilima t'o kɛ o n'i mago b'a la dun i b'a bɔ cogo di i tɛna da kari wa o tɛna na kura dilan ayi Asimi m'o kɛ dɛ Asimi y'a ta bila payasi kɔrɔ awɔ da kɔni to a la nka tile ma fili dɛ awɔ CEDEAO jamana minnu bɛ yen ko da sɔgɔra o kumana an ni olu fana ni ɲɔgɔn cɛ y'a ye o kumana hali olu ye dumuni min fɔ n'a mandan y'o ti to ne y'a faamuya Asimi bɛ jɔsen min ka bi CEDEAO i dɛrɛmɛ tan basi Mali dɛrɛmɛ tan nɔnɔ hali an fana bɛ fɛ ka don ni dumuni min ye ni dumuni min b'a arrangé da bɛ yɛlɛ o bɛ don nka n'a fana mandan o ti don dɛ bon sisan misali la Korowari ni Senegali ninnu u caman ka sogo o bɛ sɔrɔ anw de fɛ o da sɔgɔli o ti bɔ awɔ olu bɛ balo cogo di u bɛ balo cogo di u t'a ɲɛɲini olu ma o bɛɛ jateminɛ ka sɔrɔ ka tension ta ala diɲɛ tɛ se ka ɲɔgɔn to bi koyi bibi in na kɔni nka olu ta in o fanba bɛ sɔn ka dadigi anw na ka tɛmɛ an ta kan dɛ bari an ka CEDEAO yɛrɛ to yen fɔlɔ an ka UEMOA lajɛ UEMOA ye jamana 8 ye a jamana 8 na anw de kelen ɲangilen don tɔ bɛɛ ka datugu anw yɛrɛ fana ka datugu an ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ n'a fɔ kin kɔnɔna la du kelen o k'i fara ka bɔ kin kɔnɔ du tɔ bɛɛ la n tɔ ma hali ni i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ gɛlɛya b'a la koyi gɛlɛya b'a la ne m'a fɛ gɛlɛya t'a la koyi a tɛ taa gɛlɛya kɔ nka ne ko de Asimi fana bɛ k'a jira de fɛn dɔ fana bɛ yen anw fana b'o o ɲɛ aw ye donc an fana b'o yɔrɔ datugu ton bi bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ fana bi n'o tɛ k'a fɔ ko gɛlɛya t'a la ne m'a fɔ gɛlɛya t'a la koyi ne m'a fɔ gɛlɛya t'a la dɛ hali k'a da BCEAO ma ne b'a dɔn gɛlɛya b'a la nka n tɔma Asimi gɛlɛya b'a la dɛ Asimi ye nka an fana jɔyɔrɔ ye min ye dɛ o fana kan'a kɛ ka kɛ i n'a fɔ an fana ka jamana tɛ fɛn de ye nka n tɔma ne bolo ko in yirakun ye o de ye ne bolo e ko Asimi ma teliya jaabi in fɛ e bolo a dusu bɔra ne kɔni b'a bila dusubɔ minɛn kɔnɔ dɛ CEDEAO y'a ka jaabi di yanni fitiri bi seli Safo o selila dɔrɔn Mayiga Kɛ taara an ta fɔra Safo kɔfɛ dɛ n kan bɛ Safo selilen kɔfɛ de ma Mayiga Kɛ taara an ta di e b'a dɔn olu bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ko e b'a dɔn n'o y'a sɔrɔ an m'u ka jaabi dɔn wa o b'a sɔrɔ i hakili tɛ ka bɔ kɛ ka ban o CEDEAO ka jaabi in filɛ i b'a sɔrɔ gouvernement kun tilala la ka ban o n ko maa hakili juru talen m'u kɛrɛfɛ n ko jɔpu bɛ yen i b'a sɔrɔ jaabi b'olu bolo depuis a ma kɛ fɔlɔ i b'a sɔrɔ depuis juma don gouvernement bɛ ka hakili tɛ ka bɔ kɛ nin kan n'u ye nin kɛ an kan ka mun kɛ an kan ka mun kɛ e bolo ko yɔrɔnin kelen ko tɛ ko n ko maa dɔw bɛ kɛrɛfɛ minnu fana bɛ baara de kɛ nin kan nka n tɔ ma nin ko in a kɔlɔlɔ tan tɛ koyi kɔlɔlɔ kɔni b'a la kɔlɔlɔ kɔni b'a la bon fo an fɛn i fana b'i labɛn bawule mini de kama an ka dumuni a kan di n'a ma ya k'a fɔ bawule i b'i labɛn o mini de kama i bɛ labɛnnen don o kama wa bawuli e y'a ye dɛ est-ce que bawuli min mɔni san sukaro i tɛ se k'o min n tɔ ma hali ni nana aw sa mɔni di ne ma ne ka ɲi wa e sen t'a la e sen t'a la e sen tɛ jumɛn e sen t'a la dɛ ne tɛ maliden da dun sɔgɔra ka ban dɛ taa yɔrɔ t'i la tuguni dɛ e tun kan ka nin fɛɛrɛ tigɛ kabini bi ma se n somɔgɔw filɛ Sénégal e t'a kɛ Tanaïda bɛ yen taa
C'est la tenue attaquée. Ah. Et comme mobile ça a été dans la route d'as pour le kiti do. On va Eblamge. E ko nemso be. Beta bon nemso yi. Iba Diallo. Gouvernement communiqué minke. Ah. O ko do fleni. Gouvernement ko kabe jamana ko do hakili sigi. Ko kuma na nin ko min gele flé. Jamana ko ni abise ka labo a amugunye fɛnw na cogo min na. Ko kuma na gouvernement ye o fɛrɛ bɛɛ lajɛlen a bɛ jamana kɔnɔdenw hakili sigi o la an t'an sigi an k'o lajɛ k'an hakili sigi k'an ka hakili sigi ko fɛrɛ bɛɛ talen don o kama misali la n'a y'a sɔrɔ ne ye jamana fila sɛbɛn min ne bolo Ghana ni Mali n'a a tigɛra k'a tɛ tugu i b'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na ko n'i ye turu ye sanfɛ duguma hɛrɛ banna Ala k'a n'o cɛ jɛnya lala koti ten n'a taara kɛ o ye comme jamana fila sɛbɛn bɛ n bolo Ghana ani Mali on n'a a bilenna k'a tɛ tigɛ a tɛ tugu on ne ko n bɛ taa Ghana don. I tɛ taa da ma sɔgɔ Ghana y'u ka da sɔgɔ de Ghana ye da sɔgɔ ko maa ti ko Maliyɛn an ti bɔ yan nɔ ka t'u fɛ yen o m'o fɔ wa k'o kɛra n ka da sɔgɔ la ka bɔ Mali la ka taa e tɛ Mali de kɔnɔ wa e bɛ taa cogo di Asimi fana ye da sɔgɔ ko maa ti bɔ yan ka taa yen e bɛ taa cogo di i fana sa a ntɔma nin don nin bamanankan mɛn yan nin dun ko in ka kɛ hakili ɲɛna dɛ Asimi ni Asimi tun b'a ka da sɔgɔ tɛ e bɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ ka taa o bɛ se k'a fɔ ko e y'u dɔ ye ko n'e taara i bɛ don ne o tɛ sisan fo Asimi fana ka da sɔgɔ e bɛ bɔ yan cogo di bon sisan ne dun ɲɛ b'a la maa min tun bɛ se ka kuma nin ko la ka se k'a ko gɛlɛya o ye k'a nɔgɔya ta kɛ k'a ko nɔgɔya o ye Faransi jamanakuntigi ye jɔn ka nɔgɔya o de tun bɛ se ka kuma Makɔrɔ de k'a nɔgɔya o de tun bɛ se ka kuma yaasa an bɛ se ka bɛn nin ko in na k'a fɛngɛ o de y'a nɔgɔya ba ye bolo nka ne dun ɲɛ b'a la an n'o ka sɔ tɛ fi da kelen hali anw ka di se dɔ ye ka tɛmɛ o kan fɛn min ye porte-parole du gouvernement colonel Abdoulaye Maïga o kumana ale bɔra ka nin laseli kɛ gouvernement kɔni ale tɔgɔ la o kumana Iba Diallo nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn min ye kunnafoni an y'o de di o kɔfɛ an bɛ min kɔni ɲini yarabi a ma fɛn min ye kuma ɲɔgɔnya o tɛ diɲɛ fɛn foyi bɔ hali n'o y'a sɔrɔ CEDEAO bi m'a to an n'u kɔni bɛ kuma ɲɔgɔnya la taa ni ka segin kɛbaaw n'o ye Goodluck kɛ a bɛ na dɔ bɛ fɔ a ye a fana bɛ taa dɔ bɛ fɔ a ɲɛna a bɛ na o fɔ nka fɛn min ye gɛlɛya a mana kɛ cogo cogo Iba Diallo fɛn min ye o kumana hakili o de bɛ bila ɲɛfɛ kɔri Asimi ba hakili de bɛ bila ɲɛfɛ e ko Goodluck b'a la ka taa anw ka datigɛli k'a ɲɛ ma ka taa k'a ɲɛ ma cogo di mun bɛ fɔ a ye anw ye min fɔ a ɲɛna n ka t'o fɔ a bɛ t'o de fɔ Abdoulaye Diop yɛrɛ tɛ ka taa Goodluck kɔfɛ an ko Abdoulaye Diop bɛ taa munna an tɛ ka ɲɔgɔn faamu an tɛ ka ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ min na ne y'o de f'e ye koyi CEDEAO ɲɛ ti foyi la ko jamana ka segin ka na fɛn min ye démocratie fanga kɔnɔna la n'o ye conditionnel ye an ka sariya sunba ko an ka segin ka na o kɔnɔna la ni yɛlɛma minnu ni fɛn minnu kan ka kɛ ko jamana ɲɛmaa min bɛ u ka o kɛ bon anw ko o tɛ se ka kɛ sabula jamana ɲɛmaa min yɛrɛ bɛ taa o kan ka ta cogoya min na fɔlɔ o ye kalata jɛlen o kalata jɛlen o tɛ se ka kɛ ka jamana to tan tɔ ntɔma olu tɛ ka ɲɔgɔn ye o yɔrɔ de o de fana y'a fɔ an tɛ ɲɔgɔn faamuya a fɔ CEDEAO ɲɛna ani UEMOA olu fana b'a la ka danaya min ta k'a da ayiwa politiki tɔn ninnu kan san 30 ma yɛlɛma jamana b'u bolo popaapo la ɲɛ ma sɔrɔ ko la kɔni an kɔni ka min an bɛ min kɛ kuma ɲɔgɔnya o ka bila sanfɛ yɛlɛma ɲɛna ŋɔmi na takula min ban'o ma o tama in bɛ sen na mɛnna a ma foyi ɲɛnabɔ sisan n'a tɔ gɛrɛntɛra ayiwa tɛna foyi ɲɛnabɔ koyi CEDEAO a k'a dɔn k'a fɔ aw ka sunɔti nin na wa fɛn min ye Mali yɛrɛ fɛnɛ an fɛnɛ bɛ ka min ɲini an bɛ yɛrɛ ɲini de la a fɔ de k'o de faamuya Mali bɛ yɛrɛ ɲini de la ntɔma n'a ma ɲɛ bɔn kɔ n'a dafirila kelen ye an bɛ n'an yɛrɛ sɔrɔ fasiriba i ka dɔn k'a fɔ an bɛ u fo ne bɛ bɔ ni fasiri sɛbɛn an ko min ma ko le pouce y'u ma kɛn bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ pousser a kuma bɛ mun kan Asimi n'a bilasirabaw n'o ye i ka dɔn k'a fɔ conseillers ye i ka dɔn k'a fɔ ko Asimi est un conseiller politique y'u ma a ko i ka dɔn k'a fɔ cɛba o cɛba n'i ye i ka dɔn k'a fɔ a ye i b'a sɔrɔ maa de bɛ yen nin nɔ min bɛ a bilasira ko yalama ayiwa bi na n'i ye colonel Asimi Goïta ta k'a lajɛ ko a bilasirabaa dun ye jɔnniw ye ɲininkali to min segin bɛɛ a bilasirabaaw bɛ yen derrière un homme de pouvoir se dressent des conseillers qui sont les conseillers du colonel Asimi Goïta conseillers kɔni b'a la bilasirabaaw b'a la koyi ntɔma ko yalama ko jɔn kelen de kɛn bɛ ka Asimi Goïta ni ka a bilasira walama ka a ladi donc kibaru di la a ye ɲininkali caman a ye olu to min sigi a ko i ka dɔn k'a fɔ ni jalabatigi min filɛ n'o ye colonel Asimi Goïta ye i ka dɔn k'a fɔ bi na ko jɔn kɛn bɛ ka i ka dɔn ayiwa a bilasira k'a fɔ a ɲɛna k'a ka sigi tɛntɛrɛ ka o bolo da fanga la i ka dɔn k'a fɔ a ye layidu minnu ta a kana olu bɔ a sira fɛ o layidu minnu n'a ye olu ta fanga dafiri sen fɛ
n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn kalo 18 a yɛrɛ de y'a sigi a da la k'a fɔ k'a na o kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen bolo da yaasa ka se ka i ka dɔn fanga ni k'a di civiliw ma ka kalafili k'a labɛnw olu bɛɛ lajɛlen sabati ko jɔn dun ye Asimi Goita k'a ladi k'a fɔ k'a k'o bɔ a ma ɲininkali to min sigi bɛɛ ko conseiller masina min filɛ walama o bilasiraba minnu n'olu bɛ i ka dɔn Asimi Goita la a k'a bɛna fɔ k'u y'a bilasira jugu kan dɛ ko sabu i ka dɔn k'a fɔ ni ko jamana kuntigi ko maa bɛ se k'a fɔ bi na i ka dɔn k'a fɔ colonel Asimi Goita ayiwa k'u kɛn bɛ ka i ka dɔn a bilasira jugu de kan sabu i ka dɔn k'a fɔ bi k'u ta kɛn bɛ i ka dɔn k'a fɔ fali ka di du ye ayiwa u sɛbɛkɔrɔ sɔmin bɛɛ u sɔmin bɛ mun na fanga n'a makanba fanga n'a dawula i ka dɔn ko maati daturu fanga la k'a fɔ k'i b'a bila dɛ ko kumana ko f'i ka kɛ kariba ye walima i ka kɛ karinci ye ko kumana ko Asimi bilasirabaw k'u kɔni kun kan ka kari i ka tiɲɛ de fɔ Asimi Goita ye ko tiɲɛ filɛ a bɛ ɲɛ bilen nka a ti ɲɛ kɔni ci ko kumana sa n'u ye Asimi Goita ye fili o fili la k'u kan ka i ka dɔn tiɲɛ de fɔ hali n'a sɔrɔ a ti bɛn Fasiriba ali bi n'a ka bi ko n'i ye i ka dɔn k'a fɔ an ka jalatigiw n'o ye kolonɛliw olu ka dabolo n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa bɛ se k'a fɔ ko ayiwa olu nɔfɛ maa minnu bɛ bi ani ka taa se i ka dɔn k'a fɔ ayiwa politiki maa minnu kɛn bɛ ka u lamini n'o bɛ tali kɛ M5 RFP la i ka dɔn k'u sɛbɛkɔrɔ sɔmin bɛɛ u sɔmin bɛ mun de kelen na min ye i ka dɔn k'a fɔ a kɛn bɛ u bolo fali ka di dun de ye n tɔ ma ayiwa i ka dɔn ko bi na ko fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni ka di u tulo la ko f'u ka fanga k'a bila février kalo san 2022 ko min ye bi dunna n'i ye jateminɛ kɛ ni ko fanga ka di jamana kɔnɔ de k'an na bilalenw ma k'o bɛ kɛ ni i ka dɔn sira min ye o bɛ i ka dɔn kalata de kofɔ ko kumana sa ko min ye Asimi bilasirabaw n'o ye a ka conseillers ye k'u kɔni kun kan ka tiɲɛ de fɔ Asimi Goita ye k'a fɔ n'i kɔni bi fanga kɔni fɛ sira wɛrɛ tɛ dɛ min ye kalata sira de don o kumana ni dan bɛ i yɛrɛ la o kumana i bi fanga i ba a ɲini o kumana yaasa ne maaw bi i fɛ o kumana u bɛ danaya ni k'a ta k'a da i kan ko o sɔrɔ sira ayiwa ko politikimaw de bɛ o dɔn k'o tɛ taa fɛɛrɛ ani dabali kɔ n'u k'o ma ko stratégie n tɔ ma Fasiriba ko n'i y'an ka bi na jamana marabaaw olu ta k'a lajɛ ko maa bɛ se k'a fɔ olu kɔni dalen tɛ u yɛrɛ la k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ n'i ye kalata kɔni labɛn février kalo nata hali n'a y'a sɔrɔ olu y'u kan labɔ olu tɛna na kɛ a sɔrɔ fɛn M5 RFP b'o minɛn kelen kɔnɔ CNSP fana b'o minɛn kelen kɔnɔ k'u kɔni dan bɛ a la k'a fɔ ni kalata kɔni kɛra min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa olu na bila kɔfɛ o de sabula o kumana ayiwa waati ni kunkurunin min ne olu kɔni garisɛgɛ don bɛ fanga la ayiwa olu kɔni na u turu a kan o de la u kɛn bɛ ka i ka dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka sen fofo bolo da yaasa kalafili a kana se ka kɛ ka bɛn ni février kalo san 2022 Fasiriba ko min ye i ka dɔn k'a fɔ Asimi ka conseillers n'o bɛ a bilasirabaw olu kɔni kofɔ ko maa bɛ se k'a fɔ ko ko u ye tiɲɛ u y'a fɔ Asimi Goita ye wa ko tiɲɛ dun filɛ a bɛ ɲɛ bilen a tɛ a ci tiɲɛ fɔ teri ye a tɛ teriya sa ko bi na ko n'i y'a lajɛ ko min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa Asimi Goita ko ni i ka dɔn k'a fɔ fanga a nana kɛ gɛlɛyafɛn a bolo walama fanga nana dafiri k'a ɲɛ bɛ fɛn fɛn la fu ka digi ye ani i ka dɔn k'a fɔ si ni wi fɛn fɛn bɛ o fɔ a ye ayiwa k'a t'a si ye dɛ ko masakɛ joli bɛ yen an ka i k'a dɔn ni jamanaba in kɔnɔna la jama min dɔw tun bɛ u nɔfɛ an bɛ sa i nɔfɛ ATT o fɔra yan ka tɛmɛ o laban na cogo min na ayiwa i k'a dɔn a kelen jiginna a kelen taara a kelen jiginna a kelen taara kelen taara t'o dafa dɛ a kelen taara b'o kɔni kalama a kelen de bɔra jamana kɔnɔ ma jama foyi y'a fɔ a kelen walayi ne kan to don ma sa fo ka ji jigin ɲɛ la ne kan to don ma sa n'o cɛ dɛ ne kan bɛ don min ma awɔ a bɔra palais la o tɛ wa awɔ ne t'o f'i ye o ne kɔni bɛ min dɔn a taara don min na a bɔra jamana kɔnɔ don min na a kelen de taara a ma mɔgɔ si y'a kɔ n ye mɔgɔw ye yɛrɛ de k'a nini k'a dɔgɔya n y'o jama de mɛn a kɔ mɛ n ma jama y'a kɔ jama min b'a fɔ ko an bɛ sa i nɔfɛ dɛ. n tɔgɔ ma ni dɛsɛra k'a fɔ o kɛra o tuma na Fasiriba hali n'a y'a sɔrɔ ale fana n'a fɔ fɛn dɔ ti fɔ nka a sidɔnnen don ayiwa i k'a dɔn ATT min ne bɛɛ lajɛlen ko ATT an bɛ sa i nɔfɛ ko i k'a dɔn donni min kama a kelen bɛ jigin i k'a dɔn kuluba fɛ i k'a dɔn ko kɔni o ma dogo maa si kelen na a kɛra a kelen na a ko tɛmɛnen kɔfɛ i ka jama mana caya cogo o cogo min ye i k'a dɔn bɛɛ jɛ fanga kɔnɔna la kalan ma fili diɲɛ kɔnɔ anw ka i k'a dɔn
faso Mali bala maa min i ka dɔn i ka kala a tacogo ɲɛna ka tɛmɛ Ibrahim Boubacar Keita ta kan hali Ala kɛn bɛ ka lojura duga ka bɔ minnu ɲɛ la u ko o tuma na n tɛgɛ da IBK kan ni ma n tɛgɛ da kan n b'a yafa ye a ko o tuma na ayiwa o kɛra n'i ye maliden ta 100 sara o 100 sara 80 ani kɔ a bɛɛ lajɛlen ko IBK an bɛ ta i nɔfɛ IBK la solution IBK e de bɛ i ka dɔn ayiwa min ye fariya wale tigilamaw e de bɛ se k'an bɔ u ka bolo kan nka lɛ ni dɔnni min kama IBK ni Karimu ni i ka dɔn Bouakari ani ka taa se Ami u bɛ u yɛrɛ ɲini dɔnni min kama i ka dɔn k'a fɔ k'u fana tora u kelen na ni conseiller ba kule minnu tun bɛ u bolo ni nɔfɛmɔgɔba minnu tun bɛ u la a ko i ka dɔn k'a fɔ ko ayiwa k'u laban na ni ka to u kelen na o tɛmɛnen kɔfɛ ko min bɛ fɔ Asimi Goita ye ne fanga b'i bolo dɔnni min kama baara kɛ ni hakili ye ne fanga b'i bolo dɔnni min kama tiɲɛ don i b'i bilasirabaaw lamɛn nka fɛn min ɛlɛ ni n'a da ka di i la i bɛ o de dɔn n'o tɛ i bɛ fanga la don min na i ka du kɔnɔ mara a bɛ fa tetew i bɛ fanga la dɔnni min kama min ye i ka masaso a kɔnɔna bɛ fa tetew sendayɔrɔ t'i sɔrɔ n'i ko ku maa si t'a fɔ bananku maa yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye conseiller bolo min ye sisisi oui olu ma foyi dilan anw ka jamana in ko la k'o tuma na Asimi Goita soso bi dɔn na a k'i hakili to a jɛnɛkala la minnu kɔni bɛ yen n'u b'a la ka i k'a dɔn k'a fɔ a bila sira jugu kan a ko fɛn dɔ tɛ fɔ nka a sidɔnnen don a yɛrɛ ka jateminɛ kɛ min ka ɲi a ma ani min ka ɲi Mali ma a k'i i sen bɔ sisisi ani oui la les conseillers politiques a ko u bi na u tɛna n'a bila sira foyi kan n'o sira jugu tɛ o dun tɛ bɔ yen dɔrɔn wari ka taga don la n'u tɛ k'a bila sira ɲuman kan Asimi ti jɛ u kɔ dɔrɔn k'u bila ka bɔ wari tɛ kɛ fɛn wɛrɛ. Ses proches collaborateurs lui tourneront aussitôt le dos quand ça va tourner mal. Tout pouvoir à ses courtisans, ses partisans, ses laudateurs qui remplissent la cour du roi quand tout va bien. N'a ka di an bɛ yen n'a a tɛcogo ma ɲa golongoloba de ka ca la. Cette cour se vide quand on annonce que le roi est mort ou s'est fait prisonnier. N'o kɛra ti maa si ye. Ko n'a kɔni fɔra ayiwa jamana kuntigi walama i k'a dɔn masakɛ ko ayiwa ko Ala ka wele sera ma a y'a k'i b'a fɔ k'i ye gabakuru fili toruw cɛla ko walama ayiwa ko Kaya Maga sɛgɛ kɛra i yɛrɛ la bi sa n'i bilal'o minɛn kɔnɔ a k'i ka dukɛnɛmana k'a bɛ k'i b'a fɔ maa tun tɛ yen. N'o tɛ Sanogo tɔgɔ yɛrɛ tɛ fɔ tuguni. Sanogo bɛna tuma min na walayi Ala ni communiqué tun bɛ taa. Téléjournal yɛrɛ tun bɛ baw tun bɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen de sigi communiqué kalanni kama walahi wa association créée la kabiri Mali bangena ma créé club de soutien olu bɛ min Morne olu bɛ yɔrɔ jumɛn Morne n tɔ ma fasiri b'a ko k'olu kɔni tɛ i k'a dɔn jugu ye olu kɔni bɛ i k'a dɔn Asimi u b'a bilasira wa u bɛ dugawu de k'a ye Ala k'a ɲɛ a bolo Ala ka i k'a dɔn Mali yɛrɛ Ala k'a bilasira tilennen kan min b'a to i k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ le pouce kɔnɔ Yuma ale bɔra k'a sɛbɛkɔrɔ pousser. Iba Jalo o kuma na bamananw ko ni nin tɛ tiɲɛ f'i ye i k'i jugu sara a ka tiɲɛkisɛ bilen a ka o fɔ i ɲɛna o kuma na n bɛ sa i nɔfɛ o kɔni o misali kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna Asimi hali n'o y'a sɔrɔ sifinnaka don nka ninnu y'a sɔrɔ a bɛ o kuma na ko kalama koyi nin bɛɛ lajɛlen kɛra a ɲɛna o kuma na i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na jamana ka tɔnɔ bɛ mun na ani jamana ka hɛrɛ bɛ min na a yɛrɛ ka hakilinaw kɛ o kan a ka baara kɛ ni u ye wa jama in min kɔni bɛ a kɔ olu kɔni n'u caman bɛ a bilasira a caman bɛ yen nɔ n b'a f'i ye n m'a fɔ a bɛɛ dɛ nka caman bɛ a la Iba Jalo bɛ min fɔ i ɲɛna a n'a dɔw bɛ min fɔ i kɔfɛ Ala kan'i tulo don a la bon yaasa a kana fili i bilasiraba dɔw yɛrɛ bɛ taa fɔ ko non pourtant ne dun ye nin fɔ a ɲɛna voilà pourtant ne ye nin fɔ a ɲɛna a ma lamɛn de c'est ça le Mali wa o b'a sɔrɔ o de tun bɛ k'a f'i ye ko non ko Mali kɔnɔ ko hali maa fila tɛ mɔgɔ min t'i kɔ ko bɛɛ b'i kɔ bon n bɛ min fɔ a ye a fɔ Asimi ye bɛɛ bɛ se k'a bila a kɔrɔkɛ t'a bila dɛ ne maa bɛ se k'a bila sira jugu kan conseiller bɛ se k'a bila sira jugu kan nka ne t'a bila sira jugu kan dɛ parce que ne bolokɔni fununa a bɛ da bolokɔnitigi de kun donc a k'i hakili to n kumakan ninnu na a fɔ a ye. E ka kumakan jumɛn mun bɔra ka fɔ sisan o de ta yan parce que ne ka kumakan mɛn fɔlɔ mun bɔra ka fɔ sisan Yuma fɛ o de ta yan. A k'i hakili to a yɛrɛ la sisi ni oui ninnu a k'i hakili to olu la a caman tɛ ko dilan koyi. Baasi tɛ Asimi y'a mɛn i kɔrɔkɛ masilenw ko i k'i hakili to ninnu na a y'a faamuya. O fana y'a kuma sugu jumɛn. I kɔrɔkɛ Cunga ni Balakawuli k'i hakili to. Bon i b'a dɔn nin dɔrɔn de ye Mali t'o fɔ. A ma diya
ni dɔrɔn de Mali to kɔ mi an b'o fɔ koyi ayi min ye ti k'o fɔ Asimi bi ma Asimi bila diɲɛ kɔnɔ e ka wuli kana tilegan dire sa k'e Asimi kɔrɔkɛ k'o kuma kana fɔ walahi b'a fɔ ni Ala cɛ ni tiɲɛ fɔ de Mali to kɔ hali sini bɛ ka tiɲɛ fɔ an kulukorokaw hali sini bɛ ka tiɲɛ fɔ hali sini wallahi kuwata illa billah ne m'a fɔ i tɛ kulukoroka nka e tun tɛ Asimi dɔn akai Asimi nalen fanga la ka di jagoya kolokolo la k'o ye dɔgɔnin ye ko k'o to e bolo ko nin de ye Mali to kɔ hali sini b'a fɔ hali sini b'a fɔ nakari i ka nakari a n'o fɔli n'o de bɛ Mali to kɔ hali sini b'a fɔ ne bɛ ka tiɲɛ fɔ koyi ne ko di k'a fɔ Asimi ye bɛɛ bɛ se k'a bila mais a balima t'a bila o a kɔrɔkɛ tɛ se k'a bila o n ko de ne bɛna de f'i ye o n'a balima masidɔn balima tilegan diri ta balima derrière fɛngɛ derrière minute bon Dirisa Badimi k'aw ka jamana ka taa ɲɛ ka ye ko kɛlɛ to sen na aw ka jamana tɛ se ka taa ɲɛ ye ko kɛlɛ tɛ nin na o min ye min ye o de ye ni i ma dɔgɔnin sɔrɔ min bɛ fanga la ne ye dɔgɔnin sɔrɔ o bɛ fanga la o kan ka kɛ e ni ne ka Ala tanu de mais e de ye o ye fo ka problème dɔ déclencher ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa indicateur ne b'a ta a ta e ta in ti ban an k'an yɛrɛ sɔrɔ u ka fɔ ko 3,472 bi tɛnɛndo bɔli don ka bɛn ni janvier kalo tile 10 san 2000 ni san 22 o de ale de kɛmɛ ka nɔbila bolo da Iba Jalo CEDEAO ale bi anw kan jatigɛ wale kɛbaaw b'an kan banajugu min bɛ yen n'a banakisɛ tɔgɔ ko covid-19 Iba Jalo o kumana ko a tɛmɛna ko c'est-à-dire a ye record de bâti min ɲɔgɔn ma fɔlɔ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da tile kelen kɔnɔ maa 1000 ni maa 200 ni maa 17 a y'o de minɛ la hawla wala quwwata illa billah lazim min ɲɔgɔn ma kɛ kabini coronavirus daminɛna o de kɛra kunungo hasbunallahu wa ni'mal wakilu Allah Iba Jalo parce que b'a ko banakisɛ min filɛ n'a bɛ covid-19 n'a bɛ ale ko fɔ n'u b'a wele ko coronavirus Iba Jalo k'an bɛ don min na ko bi k'a kɔni a bɛ ka fɛn min ye kɛnɛ bɛɛ lajɛlen a bɛ ko minɛ jamana in kɔnɔ dɛ k'a sababu kɛ mun ye ko kunungo ta n'o ye avril kalo n'o alamisa don o tɛmɛnen kɔfɛ n'o tun ye janvier kalo tile 6 ye o de kun cayara n'a bɛɛ ye o tun ye maa 770 ani maa 66 bɛɛ kulila ni o ye a yera maa min na ko nka ko kunungo ta o ye alamisa don ta o y'o ko bila kɛrɛfɛ koyi kunungo n'o ye janvier kalo tile 9 ye san 2000 ni san 22 fɛn min ye an ka kɛnɛyaso minnu bɛ o kumana a maaw kɔni ni k'u kɛmɛru ɲɔgɔn kan a ye maa minnu minɛ k'u ko kunungo ta kabini coronavirus daminɛna Mali kɔnɔ min ɲɔgɔn ma kɛ k'o de kɛra Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen o larawele kɔfɛ maa 1000 maa 200 ani maa 17 coronavirus yera o de la ko ni vaccin minnu dun bɛ ka kɛ anw ma vaccin ninnu ka ɲi vaccin bɛ ka kɛ de n tila k'o jate f'i ye sisan maa min bɛ k'o kɛ maa de bɛ ka taa vaccin kɛ vaccin tɛ ka kɛ boloci vaccin yɛrɛ kɛlen maa bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan maa 100 maa 5000 ani maa 22 ani maa 100 ni maa 68 maa miliyɔn 20 hali miliyɔn ma sɔrɔ hali miliyɔn ma sɔrɔ hali miliyɔn ma sɔrɔ desani miliyɔn kilancɛ an b'o de la bon à partir de ce jusqu'à désormais ni i ma ye kunnafoni di la yan nɔ mesure de barrière do de awɔ n bɛ ka n ka mesure de barrière kɛ o don i kan k'o kɛ o de ka ɲi Iba Jalo parce que b'a ko kuma na kunnafoni minnu n'olu kɔni sɔrɔla a ko an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw fan fɛ k'u ko o kuma na coronavirus k'a kɔni a bɛ ka yɛlɛn dɛ ko wa ko n'i y'a lajɛ ko dɔ wɛrɛ tɛ maaw y'u bolo de jigin fɛn min ye a fɔra k'an ka taa sira minnu fɛ sira minnu donna an kɔrɔ o tɛ dɔ wɛrɛ ye n'o bɛ mesure barrière n'a bɛ olu kofɔ o Iba Jalo ko fɛn min ye masque ye an k'o don an nun na sanga a n'a ka waati fɛn min ye ka safunɛji k'o kɛ an tɛgɛ la k'an tɛgɛ ko fo k'a jɛ ka geliw kɛ an tɛgɛ la Iba Jalo ani dancɛw k'olu don an ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ taa mètre 1 ɲɔgɔnna boɲongo la a n'a ɲɔgɔnna caman ko bolo kɔni jiginna ni ninnu ye dɛ ko o kumana an bɛ waati min na ko sisan fɛn min ye kabini nɛnɛ kɔni ale donna ko n'i y'a lajɛ alamisa tɛmɛnen o kumana o ta kɔni an kulila n'o ye ko kunungo ta k'o kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ye a ko u ye banakisɛ ko ye maa minnu bɛ yen n'u ye larawuli ta ka ɲɛsin olu ma ka tɛsi k'olu la u bɛ taa maa 5000 ani maa 200 ani maa 94 ko maa 1000 ni 200 ni 17 banakisɛ in taara ye olu de la Iba Jalo o kumana o b'a jira k'a fɔ ko ko kɔni a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara a ko o de kama fɛn min ye an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ɲɛmayaso n'o bɛ minisiriso ko fɔ k'a ko halisa maaw kɔni u ka cɛsiri bolo da m'olu fɔra an ɲɛna k'an ko baaraw kɛ an bɛ se ka kisi banakisɛ in ma cogo min na an ka taa n'o kɛwale ninnu ye k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko caman kɔni ni k'o bɔ a la parce que b'a ko a
mana kɛ cogo cogo n'i y'a lajɛ ko gouvernement kɔni ko k'an bɛ don min na ko bi fɛn min ye vaccin ye ko kuma na o kɔni maa min bɛ k'o kɛ k'a kuma na a yɛlɛnna dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ laɲiniw ye mun ye olu ma sabati ko ye ko k'a sababu kɛ fɛn min ye kari tɛmɛnen san 2000 ni san 22 ko fɛn min kɔni ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko vaccin kɔni olu a yira k'a fɔ a kɛra maa 5000 ani maa 22 ka taa se maa 22 ani maa 100 ani maa 68 ko vaccin kɔni kɛra olu de la parce que b'a ko kumana ɲɔni o cɛ ko kumana Cameroun min fɔlɔ kun kɛra o kun ye maa 3000 ani maa 96 ani maa 92 ko vaccin kɔni a kun kɛra olu de la ko n'i y'a jateminɛ kunun ko k'i b'a ye k'a fɔ o yɛlɛnna dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ laɲiniw ye mun ye o ye fɛn min ye maa caman kɔni olu ka vaccin kɛ ko nka ko fɛn min kɔni i bɛ se k'a ye k'a fɔ maaw kɔni ye dɔɔni kɛ o la gouvernement fɛn min ye minisiriso ye ale kɔni ko yɛlɛnna dɔɔni a ko halisa welewelemada kan o de kɔni bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma fɛn min ye ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye sanga ni waati o ko kana dabila cogoya si la cogo min na nin banakisɛ min filɛ nin ye a kɔni a bɛ se ka jigin cogoya minnu la parce que nin ye an ye min sama ka bɔ indicateur de niveau kɔnɔ o de ale ka nɔbila sɛbɛn n'o ka bidon bɔli n tɔ ma min ye coronavirus ko a tɔ laban falini i ku kɔrɔta a laban a bɛ kɛ ku bɔgɔti ye o tuma na an b'a a fɔ coopérative culturelle multimédia jamana n'u bɛ se ka ɛlɛn ni i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa wuli ka jɔ kɛ ka i ka dɔn kuma minan kuraw ni ka olu bila sen kan min ye i ka dɔn k'a fɔ an fana k'an to so ka kunnafoni k'a di an ko min ma ko visio conférence n'o fana bɛ se ka kɛ o ka fisa ko la ha na mètre kelen bɛ di ne cɛ o o tɛ bɔli kɛ kuma dɔw la koyi e kɔni filɛ nin ye ko mana na cogo cogo f'e k'i ta fara a kan ayi i bɛ so a y'a bɛ tobili la sɔni o sɔni a bɛ taa dɔɔni d'i ma ko i bɛ kunnafoni di la k'i k'i da mulanseni ye fɔlɔ e kɔni situation mana na f'e ka tɛmɛ o siraw fɛ ayi nka n t'o ma maa si t'i ka i mago dɔ dilan o la ni bɛ dabali bɛ ka ko la si maa ma n'o b'a tigi kɛ fɛn i t'a tan bɛɛ si yɛrɛ ma tɛmɛ an ka taa n t'o ma n'i ko n ka tɛmɛ an ka taa an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ di sabu e ni ne an bilakun de ye kunnafoni laseli ye ne bɛ bɔ ni fasiri sɛbɛn an ko min ma ko la sirène min ye i k'a dɔn an dɔgɔkɛ Abdramane Doucouré ale ka fasiri sɛbɛn don a yɛrɛ de kɛn bɛ k'i dooro kalimu kɔrɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲintigiw olu ka kɛlɛ i k'a dɔn ni ɲin tɛ e maa min da e ka sɔrɔ gɛsɛko kɛlɛla ye n t'o ma ayiwa ni i min dara i kan ayiwa i k'a dɔn o jo bɛ i la an ka taa kiri bunakun kan an ka jamana kɔnɔna la ɲanaba 2 bɛ yen n'u tɔgɔ fɔra i k'a dɔn k'a fɔ u tɔgɔ kɛn bɛ ka kɔbaw tigɛ ka babaw sago ka kulubaw tan k'u yɛrɛ kɛ a fɔlɔ o bɛ taali kɛ maître Mohamed Ali Bakiri min ye sariya a laraweba ŋana don wa sɔrɔnandonba jolen don an ka jamana in kɔnɔna la a ye i k'a dɔn kiiri minisiriya a y'a kɛ jamana in kɔnɔ ale tɛmɛnen kɔfɛ maa 2nan o bɛ taali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa procureur Touré n'o ye Idrissa Touré communicatif procureur a fana tɔgɔ kɛn bɛ ka i k'a dɔn faso Maliba a n'a kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ni ka o lamini bi parce que b'a ko ni sariya laraweba ŋana 2 minnu filɛ n'o ye maître Mohamed Ali Bakiri ani procureur Idrissa Touré a ko ninnu karila ɲɔgɔn na dɛ sariya kalanbaa 2 n'olu karila ɲɔgɔn na o man ɲi dɛ bon an minnu ye journaliste ye ko an ka ko b'o ko la a ɲɛfɔ dɔrɔn ni ko bila dɔrɔn de la kana bɔ kɔnɔ dɔrɔn kana bɔ ɲɛfɔli kɔnɔ dɔrɔn ayi tɛ bɔ ɲɛfɔli kɔnɔ maître Mohamed Ali Bakiri k'a ni procureur Touré k'u karila ɲɔgɔn na k'i k'a dɔn k'a kɛra kunnafoni foroba barokɛyɔrɔ sanfɛla la n'u k'a ma ko réseaux sociaux k'i k'a dɔn ko jatara min bɛ yen n'u k'a ma ko vidéo k'u kɛn bɛ ka i k'a dɔn ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔ jaabi k'u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn don lebu kurun kɔnɔ ka taa ɲɔgɔn yira dama yira dangan na parce que ba a ko i k'a dɔn min ye an ka kiiri minisiri kɔrɔ min filɛ n'o bɛ maître Mohamed Ali Bakiri ko fɔ ne politique maa fɛnɛ don k'ale ye i k'a dɔn jatara dɔn ni ka o bɔ n'u k'a ma ko vidéo o vidéo a b'a la ka i k'a dɔn ayiwa tɛrɛmɛli ani kegeru Mali ka o ta k'o ɲɛsin procureur de la commune 4 n'o ye Idrissa Touré a b'a la ka o tɛgɛlɛ parce que ba a ko i k'a dɔn k'a fɔ a na kɛ o fana ye o jatara ye o dimi ko jugu o fana m'a ta bila misiri da la k'a fɔ ko Ala m'a lahinɛ o fana bɔra ayiwa min b'a kun n'a kan cɛ ni ka Mohamed Ali Bakiri ni k'a sɛbɛkɔrɔ jaabi n tɔma fasiri b'a ko anw don
kibaru dilaw an kɔni dabali de banna minnu kan ka kɛ sababu ye sariya bolo min bɛ yen n'u k'a ma ko loi cybercriminalité ka se ka o sigi sen kan n'a fɔra k'olu yɛrɛ b'a la ko o sariya ni ka o buruja ko yalama ayiwa an tɔw ta bɛ k'a la jumɛn ye an b'an ko min ka taa an jaabi an t'an ta kɛ lajɛli ye Abdramane Doucouré a ko ayiwa ni maa fila min filɛ n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Mohamed Ali Bacili ka taa se Idrissa Touré i ka dɔn ko kunnafoni foroba barokɛyɔrɔ ko ninnu ye u tɔgɔ u y'a don da la ko wa k'u ka jatara maa dama min y'a lajɛ ko maa ba yirika an ko min ma ko des milliers de vues tile kelen kɔnɔna la ko maître Mohamed Ali Bacili k'ale kɔni de tun ye i ka dɔn Umaru Mariko ale ka i ka dɔn sɔrɔnandonba ye kɔsa in na n'ale ye i ka dɔn kɛn yɛrɛ ye fɛɛrɛ tɔn parti min bɛ yen n'u k'a ma ko Saadi ko Marito ale kɔni bugubugu mara u taara datugu i k'a dɔn kaso bon na o kɛra tribunal de la commune 4 k'a sababuya kɛ k'a ye nɛni jugu ta ni ka fanga ɲɛmaa gouvernement kuntigi dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ni ka o sɛgɛrɛ ko min ye i ka dɔn o kumakan minnu filɛ n'o ye nɛni ninnu ye ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma k'o ye kunnafoni foroba barokɛyɔrɔ o y'olu labɔ barokɛyɔrɔ olu kuma tɛ paricɛyɔrɔw bi o la hali i ka dɔn dutemɛyɔrɔ a kuma ye fan bɛɛ lajɛlen labɔ k'o kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba ni ka o lase Umaru Mariko ma k'o kuma na ko min ye i ka dɔn sariya bolo min bɛ yen n'o bɛ i ka dɔn ayiwa sariya sɔsɔ kofɔ bɔlɔlɔ nasira fɛ ani kunnafoni foroba barokɛyɔrɔ la n'o k'a ma ko loi cybercriminalité ko Bacili y'a jira k'a fɔ ko procureur min filɛ n'o ye Touré k'a kɔni b'a la ko ni k'a tɛmɛ ka taa tɛmɛ kɔnɔ 6 kan Bacili a fait savoir que le procureur exagère k'a sababuya kɛ k'a b'a la ka maaw ta k'u don kasobon kɔnɔna la ayiwa ko dɔw yɛrɛ ta tɛ kasoladon kɔni kun bɔ k'a b'a la ka kasa tɛmɛ kɔnɔ 6 kan dɛ ko sabu ayiwa k'a bɛ ɲini ka san dama dama bɔ ko nin procureur Touré min yɛrɛ kɔni filɛ nin ko i ka dɔn k'a fɔ k'o yɛrɛ kun kan ka taa kaso la koyi ko sabu k'a bɛ n'a fɔ k'o yɛrɛ fɛnɛ ye i ka dɔn walew kɛ wale min n'a yɛrɛ b'a la ka maa minnu minɛ k'u datugu bi ale yɛrɛ ye o walew kɛ ka tɛmɛ ko Bacili i ka dɔn k'a fɔ a ye hakililajigin kɛ ka ɲɛsin procureur Touré ma k'a fɔ ayiwa min ye a kun kan ka ɲangi k'a bolo bɔ baara la san 2013 n'u k'a ma ko k'a suspend ayiwa i k'a dɔn ko k'a sababuya kɛ k'a ye nɛni jugu ta ani ka i k'a dɔn marifa ta n'u k'a ma ko pistolet a yɛrɛ kiritigɛla ɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'o ye magistrat ye k'a fɔ ko f'a ka dankari o la k'a y'o nɛni a tila ka marifa ta o kama ko f'a ka marifa ci o la o kɛra o kɛra Bacili a rappelé que Bacili a rappelé que Touré a été suspendu en 2013 parce qu'il avait proféré des injures et pris un pistolet contre un autre magistrat. Est-ce que nous gars gaga? Mais il y a a fora ngakera wa. Nto mande kubewa. Akera ma ke anya me ya ta ima ta do maliama sano be ya. Bacili ni Touré ka ko ante ala de la ka kenyana ere. Ala kana kenyana ere. Ne ma kɛra ma kɛ e ko ne ma k'i bɛ ka segin a kalan kan ne ma fɛ ne ko Bacili ye min fɔ awɔ ne ma fɔ ne b'i sɔsɔ la koyi est-ce que ne ko ko a tɛ sɛbɛnniya ne tun bɛ yen wa kana na n da don kuma la ala ko sa kɛlɛko tɛ n bila sa an ka taa a ka ɲi n bila ala ko sɔn n y'i bila an ka taa Bacili ko ila Touré filɛ a tɛ kulonkɛ dɔn e ko ne mɛrɛ diya mun bɛ fatiri kɔnɔ i bɛ k'o de fɔ ne bɛ k'o de fɔ kɛ ne ma f'i ka segin a kan ne ma ne tɛna nkalon kɔni tigɛ o aw bɔn n ɲininka kun nansarakan nin don i bɛ ka yɛlɛma bamanankan na a banna ne ko dɔrɔn k'a kɛra a banna n bila kɛlɛko tɛ e de kan ko ten dɛ ko kɛlɛko tɛ sɛri fatiri fatiri b'a ko Mohamed Ali Bacili k'a ye hakililajigin kɛ ko min ye i ka dɔn Idrissa ayiwa Touré k'ale yɛrɛ i ka dɔn san 2013 k'i ka dɔn ko a kɔni suspendra ko bari k'a ye nɛnini ani i ka dɔn marifa ta k'a fɔ k'a na kiiritigɛla dɔ ni ka dankari kɛ o la a y'o kuma min fɔ i ka dɔn da wulila sɔngɔla ma ye procureur ale fɛnɛ bɔra k'i jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ ko ɲɔgɔn tɛ n badenw na o ye tiɲɛ ye wa ɲɔgɔn tɛ muso wɛrɛ denw na o kɔni o ye nkalon kuma ye ko Bacili ye min fɔ ko nkalon don ko tiɲɛ tɛ a banna rapidement le procureur a réagi pour expliquer dans une autre vidéo que tout ce que Bacili a raconté n'est pas vrai. Il a déclaré qu'il n'a jamais pris une arme contre son confrère et ne l'a pas insulté les parents. Une autre affaire de chèque est revenue dans les différentes interventions. Si Touré soutient que Bacili lui a donné 200 000 francs pour les frais de carburant, car dit-il au...
nin ma ɲi dɛ ko Batili fana bɔra tuguni ka i k'a dɔn ayiwa Ture jaabi k'a fɔ ko a bɔra ka kuma min fɔ ko ale ye i k'a dɔn 40,000 di a ma ayiwa carburant sɔngɔ ye ko nkalon don dɛ ko Ture taara ka taa ale voir a ka bureau kɔnɔna la ko ayiwa ko gɛlɛya bɛ n kan ko n degunnen don bi musaka ko bɛ na nin bɛɛ fɔ kun Maître Batili rétorque que Ture serait venu à lui son bureau pour lui faire part des difficultés financières qu'il traverse. O kɛra k'ale to kuma jumɛn na ministre y'a kɛ. O b'a fɔ ale ye ministre ye. O bɛɛ fɔ kun. Abdramane Doucouré ko yanni ayiwa i k'a dɔn ni cɛ fila ka baari ta i k'a dɔn n'a kɛn bɛ ka maliden caman kɔni ga o kamana na bi k'a sababuya kɛ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ sariya ye ko n'i ko droit i k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ droit calculer k'a bila yɔrɔ o yɔrɔ k'i bɛ taa sɔrɔ ko droit tɛ yen k'a bɛ danganda wɛrɛ la o sababuya kɛ droit tigilamaw u bɛ droit u b'a kalan cogo min na ani u b'a boloda cogo min na k'a bɛ n'a fɔ mana a bɛ samanda yen fasiriba ko bi na ɲininkali min n'o de kɔni bi kɛ o de ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ni maa fila la yalama jɔn kelen de bɛna na i k'a dɔn damakasi sɛbɛn o don jɔn kelen kɔ kan n'o ye plainte ye damakasi sɛbɛn ko bɛ na tuguni de ko bari ko ni jatara fila la u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn dɔgɔya plainte ko t'o la koyi nin bɛɛ sariya dɔnbaw ye ko malidenw k'olu de caman fɛnɛ dabali banna ni sariya laraweeba fila u b'a la ka i k'a dɔn ni ɲɔgɔlɔnbɔ min ni ka o kɔni tɛ ko bari ko ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la min tɛ sɛsi bɔ ye ko Mali ye anw mago tɛ i k'a dɔn nin fɛn masinaw la an ka i k'a dɔn sariya tigilamaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛlɛ nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ lasira nin kɔnɔ Maître Batili ani procureur Ture ayiwa ko n'a jara k'a bɛ se fila Iba Jalo o kuma na bɛ nin bila yan ni commentaire tɛ nin na o y'a bannen a commenter kɛ u fila de don a y'a commenter tu peux commenter le commentaire est libre lafasalikɛba kiiri ta sariya ta fanfɛla la procureur ani procureur ani kiirikɛla baasi tɛ ayi i tɛ ka commenter n'u karila ɲɔgɔn na le commentaire est libre an ye bɛɛ ta ayi tu peux commenter nin fɛn fɛn fɔra a ma k'anw si ɲɛna toi tu es un journaliste chevronné tu peux commenter ayi nin fɛn fɛn fɔra nin ma k'anw si ɲɛna nin ma kɛ anw si ɲɛna o y'a fɔ cogo min na bɛɛ y'i ta fɔ an ye bɛɛ ta fɔ a banna an ka nin bila yan i da ka fi i ma kurudu n tɔma hali bi fasiri an bɛ tɛmɛ n'a ye min ye i ka dɔn k'a fɔ Dirisa Badini n'a y'a sɔrɔ i k'a dɔn kunnafoni min bɛ a fɛnɛ bolo a k'a ka kunnafoni bolo da o tuma na laban min bɛ e ni ne fɛnɛ bolo anw na segin ka na ni ka na i k'a dɔn ayiwa o bolo da k'a fɔ ladirilamɛjama ye k'a fɔ min ye baraminɛ kalanden Dirisa Badini i bisimila. Nba kɔri baasi la an bɛ Ala tanu karamɔgɔ n b'i fɔ ni k'i tando k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye n bolo dogo ɲuman na n bɛ n bɛnkɛ fana fo ayiwa hali n'a y'a sɔrɔ a ma fɛn kɔni di siga t'a la min b'a jira k'a fɔ a kan ka fɔ a ma bɛnkɛ nka ne faliden ma sa a hakili bɛ doni t'a la don dɔ ayiwa i k'a dɔn a n'a fɔ o tuma na k'a ye nin diyan k'a d'i ma bɛɛ n'i kankɔrɔtigɛ ye n kɔni ɲɛ b'a la hali sisan npogotigini ɲumanw kɔni b'a ka du kɔnɔ ayiwa n bɛna taa baara kɔni bolo da waata n bɛ se ka filanan sɔrɔ cogoya min na Alahu akibaru n'o e bɛnkɛ ala ni e bɛnkɛ muso a se b'e bɛnkɛ la bi hali n'a taara sugu la k'a bɛ taa sɛ ta ani dununkɔrɔ tɛ don so dɛ ayi bɛnkɛ la ilaha wala quwwata illa billah lazimi a y'a kɔnɛ qui dit que Jakuma n'est pas wara il peint il prouti il wagache karamɔgɔ Iba Jalo comme a fɔra k'a fɔ k'e fana bɛ dɔ moriya la ayiwa n'an wakilu sɛmɛ i la siga t'a la i ka bɛnkɛ minɛ ka diya ayi sura dɔ bɛ n'i ko a ma ko ikra ne y'o nasi bɔ k'o d'i ma i bɛnkɛ a ye jagulaya mugu min baara banna nka ale ti bɔ ten dɛ ale ti bɔ ten de koyi ni m'i bolo bili jufa la ale ti bɔ ten dɛ ko jigiya bɛ kulu kɔfɛ ni kulekan bɔra yen a bɛ sɔn ka kɛ jigilatigɛ ye dɛ ala ka sɔrɔ ɲuman kan ye Badiri yalama kunnafoni b'i bolo cogo di bi sɔgɔmada in na n bɛ gafe ta gafe min bɛ wele ko indicateur du renouveau u ka bɔ ko 3,472 ani fila bi sɔgɔmada bɔli don janvier kalo tile 10 san 2022 barikala ko ni janto ma kɛ ko dutigi 100 k'u n'u ka denbaya bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ ma subhanallah n ye nin mɛn ni fali kulo ye ko an bɛ don min na ko bi k'u ka du 100 kɔni k'a bɛ sɔn ka ci ka di maa kelen ma ni o tɔgɔ ye ko Umaru Baba Kane yɔrɔ jumɛn na dugula kɔrɔ subhanallah fasiriba ni ale ye i Dunbiya ye ale kɔni kɛn bɛ ka fasiri boloda bi sɔgɔmada in na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa kofɔta ninnu olu ka jɛkulu ni o ye o ka kuma lasela ni o ye Fuseni Kone ale ko nin ko in ko kabini san 2007 waati la
ko min bɛ tali kɛ dugula kɔrɔ ko hectare 6 bonyanko Baginda mairie ko de kɔni o sarada ni ka feere maaw kɔni ma ko Sumayila Jara ko ale ka foro don ko ale de yamaruya di wasa ni yɔrɔ ko fɔta in kɔni ka sarada ni ka feere ko a feerelen kɔ maa 100 olu kɔni y'u ɲiyɔrɔ sɔrɔ a la ko ni kɔni ye yɔrɔ san ko wajibi de i b'a jɔ ni ka don a kɔnɔ ko kabini san 2010 waati la ko kɔni ye yɔrɔw jɔ ni ka don ni ka t'u da ka sunɔgɔ nka ko san 2007 waati la ko maa kofɔlen ni o ye Umaru Baba Kane ni an ka jamana mairie baarakɛla kɔrɔ don commune 1 ale mairie baarakɛla kɔrɔ don ko ale kɔni nan'u ka da kɔnkɔn dɛ ko a ye wuli a bɛ yɔrɔ min na ne ka yɔrɔ don subhanallah ko sɛbɛnfura dɔ kɔni b'a bolo ni o ye attestation de cession ye ko date min b'o la k'o ye san 1998 o juin kalo tile 3 ko kɔni sɛbɛnfura b'a bolo dɛ ni k'a jira k'a fɔ ko ale ta ye yɔrɔ ye ko san 2021 waati kɔnɔna na ko maa minnu kɔni ni olu kɔni ta ye yɔrɔ in ye n'u bɛ yɔrɔ in na olu kɔni k'u welela commune 6 ale tribunal fɛ ni ka taa n'u ye kiribon na ko kiribon in na ko a fɔra ku dɔgɔkun 2 ko u ka nani sɛbɛnfura ye min b'a jira k'a fɔ k'u ta ye yɔrɔ ye k'u y'a ɲini kiiritigɛlaw kɔni fɛ u k'a kɛ kalo 1 bɔɲɔgɔnko ye ko kalo 1 in kɔni dilen u ma olu kɔni ye wulikajɔ sabati ni ka taa sɛbɛnfuraw kɔni fara ɲɔgɔn kan min b'a jira k'a fɔ u ta ye yɔrɔ ye ko Umaru Baba Kane ale min ko a dan bɛ maa 100 kɔni na ni ka u ka yɔrɔ kɔni ko a bɛna minɛ ni k'a kɛ a ta ye ko Umaru Baba Kane ko sɛbɛnfura min bɛ a bolo ko sɛbɛnfura jɛlen tɛ ko bari sabu ko sɛbɛnfura min b'a bolo k'a y'a jira k'a fɔ ko dugutigi min ye dugulakɔrɔ dugutigi ye ko o n'a a ka maaw ko olu de ye yɔrɔ in kɔni di a ma ko dugutigi ni o ye Sidi Jara ye ko ale kɔni dama ɲininka ne ko ale kɔni y'a fɔ ko sɛbɛnfura min filɛ Umaru Baba Kane bolo ni a dati kɔni ye juin kalo ale tile 3 san 1998 ye ko ale kɔni tɛ nin sɛbɛnfura in lakodɔn dɛ ko ale n'a ka maaw tɛ nin lakodɔn ko sɛbɛnfura in kɔnɔna na ko a jiralen bɛ k'a fɔ ko Madame Bayi Tarawele ni dugulakɔrɔ musow olu ka jɛrɛjɛkulu ko maa ɲɛma don k'o ye a seere ye ko o tɛmɛnen kɔ ko maa wɛrɛw kɔni bɛ sɛbɛnfura in kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen y'a seere ye ko o maa kofɔta ninnu k'olu tɛ balo la dɛ a ko ɲɛnɛma ko o kɔni ka seere kɛra su ye Allahu akbar ko a kelen ko ayi ko a da maa 100 la kiribon na ni k'u bɔ k'u bin ni k'u tɔn terege ni ka tiɲɛ sɔrɔ Allahu akbar ni jɛkulu in olu ka fɔ la maa 100 minnu kɔni ni tɔɲɔ kɔni talen don k'u sɛgɛrɛ ale ka fɔ la ko n'i ye sɛfa ye ka maa kɔni kun sɔgɔ gabakuru ni ka janfa b'o la k'o ka janfa b'a la siga t'a la ko magobatigi dɔ ko a bɛ sɔrɔ o de dogolen don Umaru Baba kɔni kɔfɛ walasa ka se ka yɔrɔ in sɔrɔ ko bari sabu ko n'i ye yɔrɔ in ta k'a lajɛ k'a fɛnsɛn bɛ bada la k'o ye waritigiw ani faamaw olu ka yɔrɔ ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko jigi tɛ olu la k'olu b'u jigi kɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye dɛ ni ka welekan bɔ k'a ɲɛsin u ma ni u mana don olu jigi kɔrɔ k'olu bolo bɔtɔ filɛ u ka yɔrɔ la ni k'u bila kɛnɛ ma u n'u ka denbaya an bɛ waati min na ko sisan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ b'a kalama gɛlɛya kɔni a bɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ni a fɔra ko i ka nafolo doni ka don yɔrɔnin min na n'i ka denbaya k'aw yɛrɛ sutura ye ko ni dɔ nana jɔ tilegan dere fɛ ni k'aw ɲɔni k'aw bila bɔlɔn na k'o bɛ dɔ fara gɛlɛya kan dɛ ko a ko kɔni ko a bɛ Cour suprême kɔni kɔnɔna na Y Dunbiya ale ka fasɛri don ko don n'a nataw la min mana bɔ a ko la ko a n'a fɔ maaw ye dɛ Idrissa Badini kɔrɔfɔ ɲɛna n'i ye i ka dɔn k'a fɔ Sɛnugu kɔni jɔlen kala de bi a kɔnɔ an bɛ dugawu don kɛ nin ko ye Ala ka tiɲɛ Ala ka bange n tɔ ma i bɛɛ ni den a bɔra ka i k'a dɔn kunnafoni maana n y'o de fɔ sanga ni waati ko dege o de bɛ kɔnɔni se paana o hukumu kɔnɔna la kunnafoni ale bi a tɔbɛ kunnafoni laban min bɛ e ni ne an bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka bɔ ni a ye an ka taa hippodrome de Bamako la walima o tɛ kɛ di o don
n'entre podrom de Bamako la nto ma min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa sokurusi a bɛ ale ko fɔ wulikajɔ a kɛnbɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa Ligue des Sports équestres de Bamako olu wulila i ka dɔn k'a fɔ u ka san soboli 9nan min n'a kɛra dimanche tɛmɛnen janvier kalo tile 9 san 2022 an ko min ma ko 7e journée nto ma ayiwa min ye laadala soboli o kun don n'o ko a ma ko course hippique ordinaire saison 2021-2022 soboli duma 4 nto ma o de bolo dara min ye so minnu bɛ n'u ma toit kɛ n'u b'a la k'a ɲini ka toit kɛ n'u ko a ma ko première course réservée aux petits chevaux olu kɔni kun ye kulu 2 ye a kulu fɔlɔ o bɛ tali kɛ poule A la min ye olu kun ye so 17 ye so min n'u ko a ma ko Amsardine Bulldozer de Sanando Médiateur Nana Gali Bonami ani Sherifu ka taa se Balimaya ani Maradona Bucha ka taa se Labaika Alatedo ani Pretoria Général ka taa se Suraka Taxi côté Mogoba ani Yelenga ni k'a kun cɛ ni étranger ntɔ ma min ye i ka dɔn Gawusu Kiyasu Borge ani i ka dɔn ayiwa commissaire olu ka wulikajɔ kɔnɔ kabini i ka dɔn Bandiri ale kɔni fini fanana ni sokɛ ninnu de kelen filɛ ka ɲɔgɔn finiforo ka ɲɔgɔn baraforo sokɛ min nana i jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ i y'o dɔn wa u ko a ma ko min ye Bulldozer de Sanando ale degeli karamɔgɔ ye Mamutu Jara ye Madame Touré Elisabeth Tewa ale ye sotigi ye o tɛmɛnen kɔfɛ jɔyɔrɔ 2nan o dira général ma Abdoulaye Kulibali o ye i ka dɔn degeli karamɔgɔ ye Mohamed Sempara ye sotigi ye jɔyɔrɔ 3nan o kɛra étranger Suleymani Sila n'u ko a ma ko Basolo ale ye degeli karamɔgɔ ye Mamadou Keita ye sotigi ye ntɔ ma min ye i ka dɔn kulu 2nan n'o bɛ tali kɛ poule B la i ka dɔn olu fana tun ye so 17 ye so min n'u ko a ma ko Jugu Malo Diamanter Vladimir Poutine Branton Bamajide Balanzan min ye i ka dɔn ayiwa Kaskare ka n'a bila Lalabi min ye Tabarikala ani Ashur télévision ni ka n'a bila Chris Wadol Sergent ani i ka dɔn Bazin Richi Benjamin ni ka n'a bila Sania Industrie ani Yayi Jola commissariat ka wulikajɔ kɔnɔ Gawusu Kiyasu Borge kabini Bandiri a kɔni fini fana na ni sokɛ 17 de kelen filɛ ka ɲɔgɔn firiforo ka ɲɔgɔn baraforo sokɛ min na ni jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ a fɔ ko Bamagide Amadu Gindo n'u ko a ma ko Du ale ye degeli karamɔgɔ ye i ka dɔn an yɛrɛ denmuso n'o ye Tɔbɔr den ye n'u ko a ma ko Bawa Awa Jara ale ye sotigi ye ntɔ ma jɔyɔrɔ 2nan o dira i ka dɔn Tabari Kalama Abdoulaye Kulibali ale ye degeli karamɔgɔ ye Fatumata Mama Sila o ye i ka dɔn sotigi ye jɔyɔrɔ 3nan o kɛra i ka dɔn Laladi ye min ye Yɔrɔ Jara ye degeli karamɔgɔ ye Sidi Monzi o ye i ka dɔn sotigi ye o tɛmɛnen kɔfɛ an ko min ma ko Camancɛ So n'u ko a ma ko 3e course réservée au demi crack ntɔ ma n'olu fana b'a la ka wulikajɔ kun bolo da olu kun ye so 14 ye ntɔ ma so min n'u ko a ma ko Kibjimbo Bakari Jan FJR2 Barawuli ani Tornado Jakaba Sassilon Kylian Mbappé Lucas Paqueta ka taa se Bama les Aigles du Mali ani Sinzani wasa ni ka n'a bila Petit Génie 2 k'a kun cɛ ni Tunkaranke min ye commissariat Gawusu Kiyasu Borge a ka wulikajɔ kɔnɔ kabini Bandiri kɔni fini fana na ni sokɛ 14 u ye ɲɔgɔn finiforo ka ɲɔgɔn baraforo sokɛ min nani jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ a fɔ a ma ko FJR2 ale nani jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la Mamutu Jara ye degeli karamɔgɔ ye Cheikh Umar Ajabiago ye sotigi ye jɔyɔrɔ 2nan kɛra i ka dɔn Wasa ye Mamutu Jara ye degeli karamɔgɔ ye Aissata Ndiaye ye sotigi ye jɔyɔrɔ 3nan o kɛra Petit Génie 2 Amadou Kone ye degeli karamɔgɔ ye Pate Diallo o ye sotigi ye ntɔ ma sigi kun kɛn bɛ ka boli min yɛrɛ kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ ŋanaminɛŋanaw la ni dɔw ko a ma ko 4e course réservée au crack ni dɔw b'a wele ko ŋanaminɛŋanaw dɔw ko champion dɔw ko so dungew i ka dɔn olu kun ye so 8 ye ntɔ ma min ye i ka dɔn k'a fɔ o so 8 olu ye paraɲɛ 2,000 ni 200 de boli n'o ko a ma ko distance de 2200 mètres min ye i ka dɔn commissariat ka wulikajɔ kɔnɔ Mamadu Masamba Sila ale kun tɛ kɛnɛ kɔnɔna la nka Gawusu Kiyasu Borge a y'i jɔ a jɔyɔrɔ kabini i ka dɔn Bandiri kɔni fini fana na ni sokɛ ninnu ye ɲɔgɔn finiforo ka ɲɔgɔn baraforo sokɛ min nani jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ a fɔ a ma ko Notaire min ye Mustafa Kanute ale ye degeli karamɔgɔ ye Usumani Aidara ale ye i ka dɔn sotigi ye min ye a boliba o kun ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa Kigori ye kunungo i ka dɔn k'a fɔ nin so min filɛ n'u k'a ma ko Notaire jube de don kabini sokɛw u ye ta kɔni kɛ nɛgɛ la i ka dɔn a ye kan bɛɛ a y'o da sotɔw ye sotɔw nana n'u nun da a bobara la waati min na a bɛ dɔɔnin k'a kan
o mun kɔnɔna la ale de nana jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ filanan o kɛra sokɛ min ye o bɛ taali kɛ jama noir la Gawusu Sogoba n'u k'a ma ko Dasi ale ye degeli karamɔgɔ ye Bintu Danbele o ye sotigi ye ale de kun t'an bɛ ni drapeau ye dimanche jan tɛmɛnen min ye Baba Danbele ka so don nka i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa Kigori nana ka na drapeau minɛ kokura ye ni k'a di i k'a dɔn notaire ma n tɔgɔ ma jɔyɔrɔ sabanan a fɔ o ma ko Monami 1 Mamutu Jara ale ye degeli karamɔgɔ ye Lamini Tarawele o ye sotigi ye n tɔgɔ ma anw yɛrɛ kɔni dabali banna kunun ko soboli a donna kulon a donna hɛrɛ a tilala ka bɔ hɛrɛ an ye Gorongo Mamadu Njaye Marufi an y'a ɲininka nin ye i k'a dɔn dimanche 2 ye e ni drapeau aw fama an bɛ ɲɔgɔn ma sabu i k'a dɔn k'a fɔ an kun tɛ se ka dimanche 1 2 kɛ ayiwa i k'a dɔn drapeau ni e ma a salo a ko ayiwa buna adamaden ni i ni maanifinw bɛ jɛ ka kulonkɛ kɛ a ko de kɔni ka di nka i k'a dɔn ni e kɔni ye ji kɔni kari i kulonkɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ko a laban i kelen bɛ kulonkɛ kɛ a ko nin de bɛ kulon kɔni ja drapeau a ka fini fana a ko ale ka songara minnu kɔni bɛ yen ale ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen lajɔ fɔlɔ olu k'u lafiya kabini Grand Prix de la Nation kɔni tɛmɛna a ko o kumana drapeau minnu n'a b'a la ka taa k'ale Marufin k'a y'a di ayiwa i k'a dɔn sotigi tɔw ma ko promo ale bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la fɔlɔ ko promo ko dimanche 2 nka ko sɛgɛn lafiɲɛbɔ ko banna ko dimanche nata ko kumana k'a bɛ taa ka finikolon nɔfɛ k'a bɛ bɔ ni o kumana a ka ŋanaminɛ ŋanaw ye ko promo kɔni banna dimanche tɛmɛnen sokurusi kɛnɛ na dimanche nata an ka taa k'o bɛ fɛn dɔ ko fɔ o don an ko a ma o kumana ayiwa Madufin kɔrɔfɔ ɲɛna n'a ma ɲɛ k'a fɔ ci dekun ye Sisi ma a ka se Ala ma n'i y'a fɔ anw ye a bɛ taa se yɔrɔ kɔni baasi tɛ kari do asina ye an b'a ye n'a bɔra n'a taara n'a ka bandiri o tɛ a bɛ fɔ n'a ma se ka kɛ a na fɔ fɛnɛ ale fɛnɛ nin dɔgɔkun min kɛ a ma na fɛɛrɛw tigɛra ale kɔfɛ a fɛnɛ t'o kalama o fɛnɛ b'a la dɛ i ka cɛ Baba Danbele ani Kigor Mustapha Kanute olu ye ayiwa ni dɔgɔkun 2 olu kɔni ye o drapeau ta olu y'o kilaw ni ɲɔgɔn cɛ baasi tɛ an ka fɛn dɔ fɛnɛ fɔ farikolo ɲɛnajɛ la ko y a jamais 203 i t'o fɛnɛ fɔ Marifin ye y'o de fɔ a ye n ko dɔgɔkun wɛrɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ diya an ye baasi tɛ an tɛna dɔn ni min ye min ye ayiwa o don Vejalo naamu i bɛ dan sigi bi laseliw la o bɛ kɛ waati sɛbɛkɔrɔ kuruna kosɛbɛ ɲɛmaya so a ma Sangare nɛgɛw kɛrɛfɛ min ma groupe minɛ kumaso kɔnɔ Ibrahima Diallo ka taa ne Ibrahima Traoré ma a n'an ka baraminɛkaladen Idrissa Badimi o kumana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo segin bɛ kɛ kunnafoni kelen kan nɛgɛ kanɲɛ 19 walima a bɛ taa www.maliweb.net a bɛ t'o sanfɛ a b'a sɔrɔ yen walima radio Bɛnkan 87.1 kunnafoni ninnu a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen siga t'a la an b'a fɔ hakɛto bɛ nin kan salalaw ma wasalim